Whamoa ia le Viiga i le tamao i le langi. A wā o tātou toi whailua i le nei tai au ma le langi mātafi. A ua le o tsulonga le langi. Whawhetai o tātou whailua i le langi e mama. A ua le o le taape o pāpā. Le nei o tātou toi whesila whai i le tātou wala ata. Ma peau ngalu le ea i le nei tai au fōu. Ave malo i le atua ua o ia ua whaia mea tātou te oli. Ma fia ai. Au pa ia le popo ma pale sopo ma tapui le tō Samoa o le ale o ia e se tala ainu awa upa ia mai le vavau e o i le whaavavau. Aso tō na i muli. Aso tō na i muli le nei o Januari lua se fuluma le fitu lua wha e le nganga wha alualo e wha whelua i atuai i le maleifua mai le nei tae au mātango fie. Sunga i au na te tofia le atua i so se whata tapua ai. Mana yo la tau whalitua. Ma loli so i fua maua i lau sunga le whawhia ngai ngon Maota Samoa Viiga o le atua. Reven e sau a sora viena le ana ma le whalitua i a upulasi. Sunga le toi ina le taitai o le ekalesia me totisi Samoa so whatasi. Reven sione tau leota. Basta visita whelava i a mosa ma le whalitua i a vaitama so alii. Pasta solinga solofa ma le whaletua ia whaabae. Sunga le toi ino le ekalesia la mo sato i fuataina. Reven tele tausanga ma le whaletua ia matau aina pino no tausanga. Senior pasta tau loli ma le whaletua ia Arieta good morning. Pasta whaatili matulino sia moa ma le whaletua. Pasta ia feta sekali ma le whaletua ia Susana. Reven awatama tawhai ono ma le whaletua ia Katenari. Pasta sangale tuila epa ma le whaletua ia whai upu. Pasta ainu muri anga avi isawa inaya ma le whaletua ia saipeti. Le tina malolo manu malo ia Julia Moli. Whapea fo i le tama mātua malolo manu malo. Reven muri anga tele soti ma le whaletua ia potoae. Pa io a inga matama. Le uso ngā pule mtu mua i tu au ma tau wa inga le tai ma le va au fonoti. Sua ma le vai whanua fofoma ai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sailua. Le awhio whaatu i to whale ula lau namdas. Ma upu ia te oe le motu sa talofa lava. Le maleifua mai o le au mamalo sa tātou malo wha pelepele o Samoa. La na fionga le tui a ana tui ma le ali whano o ba le toa so ala ui le lua malo masiofo. Mai se le a fionga le taitai sili. Tai o le vahenga whai e pui a ia taua tangata Samoa. Lau susunga tuila epa a welua whatia lofa na ioti ai ono. Dr. Sailele malia lenga oi ma le whaletua e meise o tupu mae o le vahenga whai e pui a ia taua tangata Samoa. Mo le wha malo, ma le wha aftai, mo le usuia o le fono le neiva iaso. Malo le loto tele. Ia malo fo i le finau. Wa se manui o se o tātou watu nuu wha pelepele o Samoa. Whaftai fo i le HRPP supporters. Le lango malo si porkalame le Maota Samoa o Viiga o le atua. Le profesa o le tō whamanino. Ia ai o le fo mai fo i o le tamau a inga. Dr. Afualo luanga lau wha moe tau loa. Manu Wood Salele ma le whaletua e meise o tupu mae o le tautua Samoa ma lo lava le tapuai. Misfo i le whaafeilo i atu le maleifua mai o le profesa lango le soifua maloloina Dr. le ausa to le afua sa mautupai take naseri ma le tawhalitua le maleifua mai o lango malo si o nei porkalame lilo fotu wa manu ma le whaletua i a baby Freton ma le nofua alo mai Hawaii good morning or good afternoon pea fo i vui niko la uofo ma le whaletua ma le nofua alo mai sini au se tādia ma lor soifua manuia. Le afionga ia le malu ma le whaletua ia whawhangu le ala misa. Ma le nofua halo mai Melbourne au se tādia. Whaaftai tele le anga le lei tātou pōkalame nei. Le maleifua mai o nei tamā matina mā tua tupu mai o le atunu utui la epa whai ai. Ma le whaletua ia maunga mu good morning. Se umanu matamua whaalia ma le tausi ia sinta po wā mai lo whaatawhanga se ngase. Pea fo ia lofi po le patu ma Viena na nai whaumui nao le ana tupu fia ma le whaletua ia moa nanu. Ailini tipa ropeti miti Edward ta lofa telesia se kolasi tika to'o ma lole tatalo telesia
Ao lele matapula seu malo fereti funga. Po a mailo soifua malolo ina seu malo fereti funga. Asa vale whaalava au male no fua alo tio inu e se Paula Pants, se Elina Sinalei Burton, se Elina Alingna Hill, Elisabetta Marcelin, good morning Maria Akiao, tuala Maria Blakelock, Pepe si itia epa, e se tata mala ngalua fisau foi, maluloto matangi vila wano tupa ita ala, ma lo lava le soifua manuia ya te otou matua, ina itina matua o e oloo. Whengai pia matatalo ya sa uma, talo ele au noa, ya wafai wa matiute o le fionga tai sili, e mei se fo i le vaenga wha o whai, ya wale lango ina ia manuia le tātou watu nuu maa lo foi, le manatu mai tātou Paul Kalamenei, le fionga, le whetalenga ia ngafo pula, salua tele moos ma le tausi ia Susana, good morning, le susunga ia toa lima pope ma le nofo halo, le tamamatua ia tapua i le whau ma tausi ia pepa ma lo tapua ia te olua matua, e mei se fo i vasili i fiti fulisia inu e tele ili whaaso tau mamatau, good morning, papoli i Paulo Ioane ma le tausi ia a kenese, moe ma lo tani elu tito malua timu, good morning Dan, bea fo i pupu i fatu e lia tau ili ma Filipina, fale tangoa i Farani Swan ma fea o taito, sunga ia Felice tautolo ma le faletua ma le nofua halo, lau fili aro na whaingafa ma le faletua, wha manuia le atua i pisinisi, fionga ia lolo mataua ma pauli ului ma le faletua ia ngafo se fulu, good morning, le musu ngā uta brown ma le tausi ia tina. Fatia lofa povi ma se iuli fale ula fatia lofa, whanaea upo le wabawa i ma wha amanu, good morning, se iuli ali i lango, ma lo lava le tapua ia te ol ta mamatua, me se foi matua ia sai pele kome ma anofale, tuala tau umalelua, ale sio mulipola, good morning, si lia la e o kene ma le faletua ia le Lovey Burtis, manuia le sapati nei tai hao, pali i tele moangu tuti apuna olo tango ma le faletua ma le aingali i good morning, talenga ia mati malanga o ma lo tapua i mati, Solomona V.T. Smith, Stevie Upati, RJS, Ross Tuiletufunga, Lome, good morning. Pea foi atu au Pepe Josefa se tema makoleti, ma tautia sa ngala apelu se atom Celestina, ma lo lava le tapua i tawe tia tafua sua maroini, Lucy pautalo se walunga mamaliu mai, good morning Lucy, sione haitang ma Eloisa Samoa, tawa fesili amitua na i malisi, to sulu ngā tau mati erive ma whaaumu, good morning, na mula ulu e sera liu whau matiu malu malaya, le maftanga naitina ia tiosa whaatonu ni umata mau salafa atione patio, atalina patiole stawa, good morning, to a matai o heni au tanga vaya, ono saitu whaanatu eti maulalo, Braces Langi, Ayang, Krite Almatangi, Jacinta Vitaliano, e mai se fo ito e tusi mati, fuala au mana au wha manuia le atua ia te o tauti na whiololo, matina la iti o tatou maftanga. Wo ova fo ia marko fia la aiki. Whiloa ai fo i le anganga wha alo. Talainga ia tupa i o le vaidiringi mau moa nanu ma Marina, good morning. Tanga loa ta sesa ma le whaletua ia Miriama. Falana i pupu pani pasa wha apoi ma le whaletua tau finga fui maono ma Diane, good morning Diane. To sulusu. Whapea fo ia fina umoni veni kuva Anita Saliva. Le ui ma peta salu e vai tobi Filemoni ma le whaletua. Susunga ia kolisi le ota ma le whaletua. Tupa i wha salafa tapua i kuka ma le tausi ma le aingali. Afa ma lau Brown. Whale ali o tu mua vili anau, good morning. Vaya ma Janet Lang sui. Whana ia tia savalinga ma le whaletua. Waina afu vai wha vavau. Ama tawhawhai a Vito Iosefo ma le whaletua. Le vave ma Monica Bale Smith. Moto sa ngale toi tu ma Anastasia. Tupuola anau Berenice ma le whaletua. Tau whaiula me kingi le au Pepe. Petro. Whapea fo i le tamamatua ia pitone po a mailo so i fua pitone. La unu nai le vao te le wepi masita.
Fionga ia tui whaasina broken tau vau hido male. Pea fo i le tina ia wharetua ia mapuni tau vau good morning. Pi wiva laine le atatipi matawheo ra Mota Hilton. Lofi posi a moa pe lua marosita. Faumuina po wesi tangi lima matania. Talenga ia unungia vailuanga se upule. Ni umare kaume valo ia male tausi. Good morning. Ia me se lava le tapua inga le ekalesia katoliko Samoa i ruti hio. Talenga le whalefitu lio voli tufunga male tausi ia natia. Liu ngatale tō whale taulangi ropeti Stuart tole a fōa male tausi ia lo minga. Ono fia na umama nei a male fionga ia sula deisi male no alo. Ma lo lava le soifua maua. Me se fo ile fionga ile sao ia taun male pepe sopo ta fea maali i tonga tuki. Male fale tua ia peka baka tonga tuki. Le tapua inga a le whetalainga ia sa mau le atinga ngai ono sori tamali i timani sa mau le tausi male ainga li i wha manuia le atua le nei tai au fōu. Ia, manuia le aso wha manuia le atua bisinisi. Lunga le mātou api o fōringa ia mua mai lava le whalitua ia i se tala ulu. Ia whaaftai le mafuta mai whaapea fo i tipa kai ha. Whaaftai le mafuta mai. Hansen Nora whaaftai le mafuta mai. Mai whaaftai fo i whaafeiloa i mai le nei tai au. Pea fo i celebration bowl of ia vi ia le atua. Tai uto tato mafuta fo i le nei tai au. Janet Scanlon. Ma lor soifua Maota Samoa vi ingo le atua ua maua se. Ia whaaftai Janet Scanlon vi ia le ali. Sieni se loti ese whaaftai. Salvation Paulo whaaftai mafuta mai. Manu Samoa vai lepa. Le au pepe. Morning everyone. Ma lo lava blue team le ngā lulue. Ia vi ia le atua whaaftai mafuta mai. To o ama taio. Whaaftai mafuta mai. Pea fo i ma mere. Ma mele Tracy a Jong. Whaaftai tele lava le mafuta mai. Mau and Lana. Vai o tua le moso committee. Whaaftai fo i mafuta mai. And my best. Joyce le au vi ia le atua. Na mula ulu a fo asunu. Whaaftai whaafeiloa i mai. Pea fo i loi sangato. Mafuta mai o Salt Lake City. Utah. Ia whaaftai tele le mafuta mai. Ia me se fo i le fionga le faltua. Ia matafua whaamatua ai no posa. Ia whaamanuia le atua le nei tai au matafua. Willipe Smith whaaftai tele lava mo whaafeiloa i whaaloalo mai. E vile malota sione Solomona whaaftai whaamanuia fo i le atua i lo waso. Mai se fo i a Seioliana sione ia manuia fo i lo waso. Whaasolo pili. Ia whaaftai tele lava le mafuta mai whaamanuia fo i le atua i lo waso. Brosel ia feta whaaftai. Fea ngai maali i vale lei muli anga swafoa. Ia soifua manuia le nei tai au fōu. Pati Augustino whaaftai fo i mafuta mai whaamanuia le atua. Ia. Me se ia. Ana wataua. Ale whai o whaaftai mafuta mai. Le whaletua ia laine le atatipi whaaftai tele mo whaamanuianga ma le whaafeiloa i mai nei tai au fōu. Maria Georgina Welese whaaftai tele lava whaafeiloa i mai. Flo J. Raymond whaaftai tele ia vi ia le atua. Mai se fo i Niki. Sari whaaftai tele mafuta mai whaamanuia le atua i lo waso. Pea fo ia whesola i to atasi. Ia whaaftai tele whaamanuia fo i le atua i lo waso. Ia o le mātou o tusi mai le i lunga o le mātou apio fōlinga ia whaaftai tele whaamanuia fo i le nei aso te tali tonu. Ai tātou tele i o i se vi inga o le atua. Ia tātou mili lua pati. Lua pati. Foko le anga o kou paki so le ia koe mili patia. Hey. Ho! Kwa le anga kelen media oelea e se tala ulu.
Ia me se fo ia raupena le. Ia Viiga le atua ia mai la ia pati la po ana ave mo le atua nei tai au matangofie. Ia tai fo i le alofa o le atua nei ua tātou maua tala fia. Ia ua au tatau o na maua le ali le o Samuelu. Ia se i fai molianga o i latou malava o sa levea i le molimau Samuelu. O lea sa o tau whaafofonga i lunga o le Puru TV, por kalame asiata, ia o au mai e ina le molimau a Samuelu na wa ai tino na mata. La ua masiana na whaapo uli ia oi fo ile ngor kinge. Lise Marie, oi fo ile ngor whaamole. I se kusi mai lunga le ngor. I le sianga whaapo uli. Ia Marie, ia lea lava la sa o tau whaafonga i le minisita o leo mawhare pui ua umanga luenga leo sa tātou whaitio fo ina i leo le kuai ia lea o tau whaafonga le saunoanga le minisita o leo mawhare pui ia ile ai se tangi o iai le taimi nei e se uma ia whamatalanga e le lava molimau lango ina ia whamatalanga ia sa tau whaafonga i lunga le Blue TV ia lea la ua o mai malava tangata ia sa tau o lato suafa i lunga le Blue TV le ngata fo i lunga le Blue TV ia a kama ikilipi fo i le na au mai le si fo i fai tustala ia lea fo i la tau mai ai fo i suafa na isi fo i tamali o le tunu o lato uma lava na lea wa o e faila lato tang ia wa tatau la na maua Samuelu se i ai mai se lava le fionga i le ali fai pule o le tu ma lo faleata numero tolu le hero tato por kalame na mata mai lava na fasioti tangata le hero mai le luas full maltas luas fulma le lua fasioti tangata o toto lima luas fulma le tolu lea wa luas fulma le fa lea la wa au mai le tala e mama le tātou hero mai tua inga ia e tua ia i nei ia lea la wa tātou patia lea lofa o lea tua ia o wa mana ia lea tala e Viiga i le ali ia ona o lona fisoasoani ai lava o mea tonu lea le isi anga sala ala tautua i ai anga sala ia mai fo ina la tau whaatinoina anga sala ia lea la ua mae ale vaenga mua mama le hero por kalame mama le afionga i le ali faipule o le itu malo fale ata numera tolu mai i le toto le alava alo le atunuu o lo sa ilia ia o le lona lua la o lea ua uma o na o tau whaafonga e whaamatalanga ia sa whaamatala. O lea la o lea o te taritono foi. O lea ua mautu foi o le ofisa o leo latou sa latou fuafuaina ia mafau le faufaunga lea natua ina ai ia le tatou hero tato pokala me po le fionga i le fai pule o le tu malo faliata le lawa mana ia wa maua ai le tama le o sam ia se i fa matala po o ai e anga faufaunga ia o te taritonu ia i fo ini se follow atu i tuo Samuelu i tatau lava o na maua po o ai tangata e anga faufaunga lea ia tua ina le fionga i le fai pule faliata numero tonu i le toto lea alo se o tātou watu. No, ia o le sina lea tātou te whaatali iai. Se i kako whaakari pēri mai kua, pēri mai luma, pēri mai lalo. O ai tu ai ngā, se i tātou wā ai po ai. A wai whai mai ia lea fionga le. Ta pāu whaasina ia tore e fua. E to a spul malton. E to a spul maltonu le lei ala tau. E tatau ona ave loka. Ia e o la tātou woi se Viiga o le atua ia leua le ala na o le tātou pati o le alofa o le atua. Ia ona o lea
o le mafuaaga foʻi na ua lea ia isi tatou pokalame i le asoanafi ia seʻi tatou malōlō ia ma tatou faatalitaliia ia afioga ia lii malu o le malo ma tamaitaʻi malu o le malo ia latou galuega o loo faatinoina a la tatou o le viiga lea o le atua tatou te pepese faatasi ai lenei taeao. Valu minute ua te ai nei le itu lai fitu I sini au se tālia. Whaktai tere lava I tātou insinia mo le musika matango fie. Tā pena ina I le au whaipese o le ola to I fuata ina I Samoa. Ia ki masalo mo kwai. Ki kia pa o mai lalo kawadunga o kako studio ngei lau pese.
I le mānai o le Viiga o le atua le nei tai au tātou wheiloa i fia ai. Ia o lea ua wawa ai atu toa tere o kua mene al mātou au tusi. Ia ma le toa tere o le au pati ta oto. Toa tere le au pati ta oto lea e ta oto mai ta pua i mai tātou po karame nei ia vi ia lea li. Whaftai fo i lea tua o no o tau. Mahalo lava le tau tāpua inga ta māma tina mātua. Ia me se lave loa. Tupu mai e o le mātātou maftanga nei tai au. Ia le ua mafuta mai le fionga le tapa au fasina ia to le afoa. Le anganga whaaloalo e whawheiloa i lau fionga le tuia ana ave au malanga. Tama whaasau a le tu malo. Le na tu ina tu iai au le tonu mai pea. Ia le whaululunga o le ainga malosi. Ne fo i lau whetalenga la ulu o le tau lau niu. Ia o le prestene o le Ekalesia Katoliko sa mo e mutihio. Malo soifua manuia le nei tai au fauta le afoa. Malo fo di soifua ma le langi mama ai nuu. Ne whetai au mātango fie le lofa malanga lei o le atua. Ia e ana o whātu lou le fio le nganga pa ia le tātou maftanga. Whai pea ai me se foi tātou tāpenanga. A wāfo se tātou whātatanuanga. Ma le fionga i le professor foi ia po Dr. Butsa Lele pe na lausi de fiai ia na nganga fia ma na nganga whaftai wa ho mai foi de teimi wa tele na wa meta to fia tala foi lungo le ea ia wa foi na mi tonu le tua ia le mua mai ia le fionga le professor ma na po kalame tan mai de situ langa inu na nganga fia nga ma na nganga whaftai wa fatalo fa nei hitula ai le fu whanongo tu wa pati ta oto le fepo o tato wa fetawi le leile la nga upu fina le pena masani fo ia fina le ia todo tula tore o le tato wa tunu wa pati ta oto le fepo o le fesidi asha wa pati ta oto le fepo i le netai au i le soifua mai ma le langi mahina o le tato po kalame ono le asora nafia ainu ina ua whate ia fo ilo tangata ina ua welo fo ile le upu fo ina le na whaie fo ile tala fo ina le vinga i le sa ilinga malo a na whanua ma a fina le sa ilinga malo a mari e toa ma sua ia le na whapea na o le fina sa ili mai se la malo ia le na tali mai ia whapea le tala na tali mai na whanua ia tali i le langi se au lo maro o le aso no nafi pia se aso na pā i le langi la o pā ni le langi o fata le tali i mo le atunu po le han maro lea o le maro la lea fata le tali mai pā anga o le Maota o Samoa Viiga le atua le o lewa na tatalo ai ia finale le au whasuanga ngā venga le atua o tus fata whaitau langa i whaife au lo lato tapo ia le ami tono le tua le nefi na pena wa pa wa pala wa ulau ke o le memo te ie e pa mai le langi wa taunu mai le afene le malo le tua le nami tono ya te vai atu le kifa ki apolo ya wa kifa so ki apolo no mana ola na fi te fa malosi mai pena de pati le fepo le alofa mlanga le tu au fa pe le ai le atu le no se che vai atu tu lo lava ile to ai le po i multi apolo tu lo fa fo anga le tu no wa mai ye wo po i mai o ta ai atu ile meo le sau le hanga i fafo Pneumonia inu le sau le hanga i fafu pi o fasuaki ti apolo le so nafi tu no ata mama tina pi o va ai se ki apolo e fasuaki le ngaka ki apolo mai o Amerika ki apolo mai nei foi Australia ki apolo mai New Zealand fale hangi ki apolo fasuaki Samoa ia le nganga silinga na tato faftai
e tātou whaaftai le tua, le wa maina na teimi, e po e ai a Samuelu, ma mai te tonu, e tusa ai ma le moli mau pepelo, ma le moli mau vevesi, ma le moli mau whawhau. Ia na moli mau whawhau, moli mau le whawaea, le ana whasalunga le au pokalame, whina le wa pokalame le pokalame le au ailau me, le ana whasalau ia i le tulanga na, le wa vevesi ele tunu o moli mau pelo a Samuelu, ia o le pokalame le au lau me, ia o le pokalame le au aipipika, le ana whasalau ai, ia o le pokalame whina le au SP, E o ngā oi. le ai, e whai ul au ngāoi. Oi au le sia linga ia kulo wa Samoa fa me disko ingo fia pi. Le ai da. E le ona bela ngai ko kongo le fasolongo pokalame le. Nanga o ia le sanga di kio. O ia ia nga mo beo le Facebook finga le. Lo ke kala ngo mo beo pokalame. Me ngai e dingi pokalame mo beo minga le o le polokalame. Fai le polokalame. Le pokalame la le te fai atu ai le fai pokalame. Pokalame au SP. Ya. O le pokalame lana, le tau le lau susupovi, o le pokalame lana, le matua tele lau susupovi ia, ia ma le pokalame au ngā hoi, au ai ngā hoi, wai ngā hoi umara vai ngai, o pokalame lana, mo wa ai le asoa lafia ainu, mea ngā ule mana wai, e whātau no ula le tātou pokalame, se o mata le whaasuaki mai o tangata. Le sau le leanga i whawha. O whea se mea, mo mea tangata whaasala lau. E tā ofi mea nei, langa lela whai le whamsinonga Samuelu. Alau ke ili ia ngai leo mole, ma whamsingo. O leo mai whawha. O le mea sining whawhikai. Ia, o lai whaafonga mai le whina le ia le mamaru le tunu. E le ai lava se leo le maota o Samoa Viiga le atua. E wha mamaru pera mi o tono le atua i lana whamsinonga, ma ngā luwenga lo ngafa ma ali maru le maru. E le ai se tato leo e whaitulanga lea. Ai sea, leo ai lima o leo. Ma ria la. O le ngata la leo ai lima o leo. Lo wai to tono le poto leo. Wa mesa i lima o leo. Lo kongo le po. Lo vinga o Samuelu. Lo kongo le sela ke mingai. Lo vinga la o le teimi le la se so o mitato. Ia aru tato vai ngalongo lua. Tato tatalo le tua la nami tonu. E feso soang ye di manuel malo. Ma le famis nonga. Ia maya la nami tonu. E ala mai mene. Ia, o leo tadia le tua le tātou tarsanga le vanga momo, a leo tātou wa ai le whaasuaki mai whafo, le mamai o tangata nei. Ai nuu, o te whai ato o te le i loa inga e tupu se me whapea. Sa whapea ta i tei e o mai whapea, ia, tātou mai e tātou te whawhitai le tua. O leo maua Samuelu, ia watu loi o tonu se tātou whatatari. Ai le whamasinonga. Ale merene, wa whai le lato whamasinonga. Ale malolo ia le tua whina le fionga le hero. Wa le hero malana i tū tātou. Le malolo le lei lewa le hero malona i tū. Ai wa ai e le whasuaki o ka ngakange o le makanga ia. Wai loa ai o lātou tangata nilo. Wai loa ai o matua vai ia. O ia sa le utua, wa whasa le vale ia. E le o mai ona i tūna. E leo le teimi nei whaani le tō vārea. O go sa i se iman whamisinonga. O na whaani le tō vārea. Le teimi nei. Pewa early te le tō mai whaani me tō vārea. E le o le teimi whamisinonga. Tātou tatalo ia te le form, tātou tapua. Po oi le vaenga lea la amuri atu ia Samuel. E le ngatana. No whanonga le na usua le pese le whame le na usua le pese a le hanu pese na whai pese le ola tue fuate. Aula, o te fia usua le pese le na usu se te matu alava o le whelenga venga wha Pingo Viiga le tua. Le la matu nufo umo matu le la vale, le vave au umo matu ngadvenga. Matu nufo nei, tasi dol whaatau le kadesia, whetu le to ina na matu o le unutu.
Ia, whai e o se tātou upu. Mātou tāpuai. Nāla ken whangofu. Parale upu whameto ina. Anga pawar tala to ina matua whapea. Umano se tālonga laitu, maneitu, wai umale fifia, umale manmalo. Una whapea lola ia lea le laitu. Wa whaafetai, wa whaafetai. Wa mali e mata e baai. Watasi lava oe, watasi lava oe. Ilo unei wha moe moe. Ia o le nganga le nā ainu o le nei tai au. Tātou whaaftai le atua. Tasi lava le atua o na nā mea tonu. Lea wa a mata o na whaalia i le keis lea wa lepanda whaatali ai i le paia lasi o se o tātou atunu. Ia e mese lava i la au whengono te tofi e le atua wa whaakau ngā lava e le kiapolo. Ona nei lava whinaunga. Ia le watari mai le atua. Ia tātou whaatari le vaengai lua. Ia le vaengai lua pe na whina li ai. Ia tātou whaatari tari. Ia e tūpelai tū ia tū lau lava le whawhonganga. Tūpelai tū ia whaswaki mei whafu. Ma wale mea ia tātou o tātou onsai. A manongi tele onsai. A wale mana vinga fua. Langa se i tūpelai vandoa. I le whina le whinga renga whina le malo. Ia mese foria. Adi malu an malo, ia komisina ma tūpela tau ngā renga, whapena fwoi whamsinonga. Tātou tapua ia, pere tapua ina tapua ia le whepo, ia lewa tō whaatino nei tai au, i ue lanko paki ka oko, ia le mate pati nofo atu ma, aini ule nei tai au, whaatentari ia le tātou marufa le nganga, ia mese fwoi fionga professor, tālatu le aini ule nei tai au ma le wharo lava. Marufa aftai, whai mai ia Sam Sela Multalo. A eva ai nu u le whainga o si koe ingo pulotu ma i ti e sapoda sa le fast. Ia o tau te popole. Ni mea sili e raba ma le tāua. Ia i le ila ia i ti ma pulotu ia la tau whamatalang. Ai tātou o i le. Le o tāua mai tau wasenga ia pulotu ma i ti. Na le pauana o lau whasalau a popotula iai. Ar tō tere lau whasalau iai. O lau lau wasa. La wasa le mafaufa ya la fa fiena tala no ya itima pulotu o le mai ele tala sa o wal fa fonga ngale tunu ya pe o tala na fa inu tali 20% ma lo fa aftaito le fo aftaito no la tato o se Viiga le a o muri mai tato malu tayao e momoli e tuai lo fa anga mo ilato o malava o e o lo mafatia pea ngase o tino i tono so se maota ngase ia me se foi tono maota malawa o lo tausi ai de soifua o nisi o le mamalo le atunu fa manuia le atua ia te oto uma mai se lava le tina ia se umalo fereti funga ia me se foi le tausi ia sinta fa manuia atu le atua ma oto uma o e o lo maua a o lo feangai manga se ngase o tino i tamati na o so o tuangane ia me se lava ina i whanau pele lango maluina ile atua o tauta o tonga tinga ave a fo i musika nei ala ata o sfafia loto ave ese ai nisi mafatianga o lo feangai ma o tau tato whanau na umanu ile atua malana wha malolonga a wala mai tonga fitinga ali i matamaita i tau si soifua pei ona feangai ai ma o tau ia o le pesele a ma o tau liliu mai ia o le tato porkalame o le malu tae au mo le toi fo ia lo whaanga i so se stand taxi lava i Samoa o lo mafuta mai ai le mamalu o le au ave ta vale la iti me se fo ia le au ave pasi i so se ta o lo fa foina ia wa le manuia le ainga e me se le tunu fa manuia le atua mo o tau umadea so pese le mo o tau Spirit
Loa sifuru maleono minuti ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia taita ina pea I tātou ili anganga pa ia o le atua e manuia ili nei aso to le foa manuia le malu tae au. Whaftai lava inu, mo le avanoa, whaatino e foi se tasi foi o pokalame, awa foi ta maa ki nā mātua, o tupu mai e me se foi uso ma tu whaafine ia ke liso. Whatau nua e foni nei pokalame, matango fie, le alofa malanga leo le tua, upo vi ingo le tua, saunia le whaipese mai taunga manono, whapea, le anganga o le tua, I li lingi mai, I le tātou muri mau. Tātou tautara noa pea ma tātou fitu whai, I le anganga o le tua, I aso malava e whai tātou pokalame. Le aso la nei, le aso dosu malfitu, le masina mua o le lua afe, lua sufu malfa. Whamawina I foi nei muri mau, ia poli nei foi malu fa le nganga. A wā foi le whangaso longa le tātou sawadinga, le ala le wha moe moe. Lea o te toe whātālofa, ma toe whawhelo ai atu I le fio le nganga pa ia le nei tai au. Ia e mese foi le mamalu o le au whaafonga. Ia o te taritonu, o le soifua, ma le lani maina. Ia te oto le alofa tu noa, ma le manuia le atua, o lo tātou tamā, atoa ma le li o Yesu Keriso, lo tātou wali ma lo tātou whaola. O le tātou tusi whaitau lai nei tai au, mo ma le tusi o salamo, e whaase folu, whaitauina le fitu, ma le valu, ma le iwa, ma le se fulu, wha mole hain u, pe ma whaiona e whongaina. Ona o whai ane ai lea, whaauta o te anu atu, watu si au I le tusi tā ai. Lo watu ai, o te fia e whai lau fina ngalo, o lo o I totonu lava ia te au lau tū la fono, wa o talia le ami, wa o tā lai le ami o tonu, I le whaapoto ngatele, whaauta o te le I tau fia lava o ulau ngutu, lea li ie, wa esi la fia lava, o te le ina atia lava I lo uloto la wami o tonu, wa o tu ina atu lo, wa o tau ina atu lo wha maoni, ma lau wha aolatanga, o te le I wha lilo lo wa lofa, ma le mea moni, mai a te oi le wha poto ngatele. Whamalmole nu se toi whonga mai lava, I le whai upo e walu, whamalmole. Lo watu ai, o te fia e whai lo fina ngalo, o lo I totonu lava ia te au lau tū la fono. Ia whamanuia le atua, I le whawhonga ina, o lana whionga pa ia, I le nei tai au. O le tātou tusi whaitau le nā, o le pese o le salamo. O le nganga o tū, o le tātou whaasoa le nei tai au. Po se au manongi foi, ma se manatu au, mo I tātou. O le fina ngalo o le atua. O le fina ngalo o le atua. O le fesidi. E whape whea o na tātou wiloa le fina ngalo o le atua. Le aftua umaneia o na tātou whaalongo I lana whionga pa ia. A lea ua toi sauri pesidi
e amata ai le tātou whāsoa, e whape whea o na tātou i loa le whina ngalo a le atua. Ia pule le tangata, ma tātou o lo ieri tō whaa ma le whātou tanga ma le mea lofa le atua i lana tari. A le whāsoa o le tātou poloka la me mo le nei tai au, o le whina ngalo le atua mo i tātou o le avea atili tātou e pei o ke riso. O le langona whāsoa le nā le nei tai au, alau lava ia te oe le tari. A se tari e tātou te tū whātasia ai, ia tātou whaamana mātili ai. O le a, pe whaafea no tātou i loa, le whina ngalo le atua. Ia, tātou anga ia le tari lea, o le whina ngalo le atua, mo i tātou, ia bea tini tātou whaapei o ke riso. La le winga. O aso nei, o le tabilinga ma le whenumia i lea, o lo tupu i manatu o le toa tele o tangata, o le a le whina ngalo le atua. O le a moni a le whina ngalo le atua. O lo whapena lava na whisiringia pēa ma whisiringia pēa. Le tātou o langa whai pēa. E maua le tari lisi teimi. A reisi whi teimi. Ua toi whisiri fo. A tupu se mea. Langa ele o le whina ngalo ngā o le atua. A tupu o le whina ngalo ngā le atua. A le nei tai au. O whamanatu mai tātou. O le whina ngalo le atua mo tātou. Ia vea a tiri tātou whapei o ke riso. Whengofia ia an tātou malamalama, pe atu tuu le loloto o tātou loto wha kerisiano. O le avea o tātou matangata kerisiano, ua whaatonu ina i tātou e whai le whinangalo le tua, ioe. Le au tātou tataranoa i le tele o kerisiano. Le ai le pese lea e usu ina la whai pese mai le whakasa a porima, uta, whapea, kerisiano masarosalo. A leo whai mai, o le avea o tātou matangata kerisiano, ua whaatonu ina i tātou e whai le whinangalo le atua. A vea loa mai kerisiano, wai lolonga o venga e whai. Whai le whinangalo le atua. A whaila o lo whātalitali mai le atua ia tātou e whai no na whinangalo. Pele ta tau ea o na ia tau mai no na whinangalo ia i tātou. Po le alu mea lai mana o ai le atua. Vavea no so ifo i mafo whaunga. Pe a whai o lo whātalitali mai le atua ia tātou e whai no na whinangalo. Pele ta tau ea i le atua o na ia tau mailo na whinangalo. Po le an mea lai mana o ai, po le an mea lai whinangalo ai. Le aso tari. Le aso manatu. A le a foi so whinangalo. Le nganga le tātou pokalame, e whaasoa atu pea i le nganga le atua, pea le vi inga le atua, i le lingi mai, noa nganga pa ia. O le whinangalo le atua mo i tātou, ia a vea a tili tātou e pei o Iesu Keriso. Mana manama le tātou o Iesu Keriso. O le whinangalo na le atua ia tātou pei o Iesu Keriso. Fesiri ifo oe, fesiri ifo au, fesiri tātou, o le ala Kristiyano ne te iai. Nā whio mai Iesu Keriso e whaasino i tātou i le ala male upumoni. Tātou malamalama, wahalu wala tau sanga o tātou whaasoa, o te loa le wanofo whaasatu ia maa. I le iai tātou le winga o le Kristiyano. E awari popole.
Fia ia le atua ia e tātou. Pea tātou tau mawhai, masaiti. Langa le mena na fio mai e ke riso. Wa o tātou te se lava. Le hawhi sa uman tātou tara noa ai. Anela tāu, na fio mai Jesu ke riso e whaasino i tātou i le ala ma le upumoni. Patu mawina i tātou, tā pena i tātou. Le pese le whakasawhi ne masanyana o ususuat. Pea i tā te le mai, o le lalolangi nei, o na o le usitai. Le usitai la lea finangalo le tua. Pea ika mai te ngata, ma whai mai, au wale pole i tātou. O le upu au tū o lo whamawhaina mai i le amtanga le tātou whasoa. Tu watu. Tu watu. O le tu watu o se upu e le tautaua. Pe e tu watu. Ai mese lava i tu maanga whale tangata i aso ne. O le tu watu. O le tu watu o lau tangata e pule aile e tua. Ea. Whaingo fie pe whaingata. O le mea mauti noa ua te nai ma fua o tātou o langa whanatula. Ua pei ua le aiso a iata tau whare tangata. Ua tu watu. Tu watu lo tangata e pule ai le tu. A velo oi ma kerisiano whatunuina oi e whai le finangalo le tu. Sesi whawinanga ua tu watu lo tangata i le tu. Mauti noa mo tuafte ngai. Ma leo langa ma le soifuanga lo tātou volai. Iri whai ngofie. Ai o le taua mua whalanganga foi lea. O le awhitai iai ma se tangata. O le iai se tanto nunga ma se manatu fau. O le atu ina atu lona ola ma lona loto mo le finangalo le tu. Ioi. Lea tātou te wawai. Pe a ia suenga fuinai. Ia wau ia se alo po se whanau. I malua, po piula, po moa. Ia po nisi lava o ngā whaale. Tuspa ia e karesia esi to tono si o tātua tunu. Pe o foi e avea ma whaiwhiau tā lai. Pe avea ma eo e a o onga. Leo tātou wawaai. O le alme utupu. E o umana i a inga. O ta mā, o tina. E o ma le fia o tu inatu. Le lato taulanga tangata. Tu watu i le atua. Le tu watu le nā lo tātou taranoai. Wa tu a atoa iai. Whai mai le o le langona. O le taua mua whale anganga le nā. O le awhite nai ma le nā tangata. O la iai se taltonunga ma se manatu fau. Ua tu wina lo na ola. Ma lona tangata. Ma le tāpua inga, nai mātua mo na inga. E tu watu lona loto. Ma mea e whai ai le fina ngalo le atua. Vi e le li. Vi e le li le nganga. O a inga ma mātua. Di te waa whai le upu amu ia oe. Amu ia le manawa na e whanawai. Wa tu watu le ola. O le tama ma le teine le fina ngalo le atua. Mo moli atu e nei a inga ma le fia. Amu ia oe. Am ia i lātou. Lātou te whaia le fina ngalo le atua. Tālai. Ao onga. E launga ina ma fola. Ma tālai le fina ngalo le atua. E toa tele tangata e whinau pēa. E whainga tā o nai loa tino po le hale fina ngalo le atua.
E tinana o nganisi mai whaitau whaafia le whiong pai le atua, ai to e pesini lava. La to te fia i loa tino lava le fina ngalo le atua. Ai o le whawhita auli, e le o le i loa tino, o le fia iai ma le fia ngā wa iai. O na sisi o lola i le o te fia i loa tino le fina ngalo le atua. Ai pepelo. Tau whase. E nā te le fia i loa ina le fina ngalo le atua, wahe le fia manao iai. Ioi. Lana ma se mea e te manao ai. O le mea iai le loto e iai fo tino. So se mea te awai, o lo loto na, wa e le loto e le aru tino. E whape na, whai mai. Whai ngā tā lava o nei lo tino po le hale fina ngalo le atua. Lana na e le iloa tino ina le nā mea, ona e te leo mana awai. E leo mana awai lo loto, e leo ngā wai e lo loto. Ona whai e leo le nā sisio. E te le loa ina le fina ngalo le atua. Wa ana e loa ina le fina ngalo le atua. E nau nau ai. Ia leo tātou talanoa. O le fina ngalo le atua. A mea oe ma kerisiano. A whai, e whai tautangata i le whiunga paia le atua, ma wha alongo i ona wha tonunga, ma le loto sustai. O la e taitai ia. E le anganga o le atua. Peo taita ia whanina tangata e le anganga o le atua. Whai tau le whiunga paia le atua. Ma whanongo longo i whai whiau, o lo wha malamla maina le whiunga paia le atua. Ma wha tonu tonu e maua ei. E ola i lo wanganga. Ma e usi sustai ai. Le teime te whaitau ai le whiunga paia le atua. Sola le ti apolo. Ai a whio mailo nā nganga. So suani ati oi. Po le alo vai vai. Tani tonu mai. Le teimi lawa te sue ai. Ma e whia wha alongo le whiunga paia le atua. Le teimi vuna whio mai le nganga le atua. So suani ati oi. Amu ia e lo sa ili. Ma le loto wha mauni. Sa ili. A whaita tau te ena lana upu, po lana pule, o lo whaari mai le whiunga paia le atua. O le a, le mawhai lava on tātou whaapei o ia. Iai, le are winga. Longa winga, o sātani, o le a manu malo, ma le a vea i tātou ma tangata whaia ina. Tangata whaia ina. O Yesu, o le fua o le manu malo. E sisi pea i aso uma. O le fua o le manu malo. E se ai tau o le fua o le manu malo. Wana o ia lava na maliu ma toe tu. O le pine le na tātou o Kirisiano. Maliu ma toe tu. Le nganga tātou i tātou pei o Keriso. A whai, wa e whai inga, ia, to e sisi le fu on man malo. O le a tātou le lango ina lava, le oli, ma le iloa ina o fufuanga le atua mo i tātou, pe a tātou whai ina. Pe o wa aia e se isi mea e winga ia Keriso i o tātou o langa. Tasi nā pesiti. Watangia ke liso i o tātou o langa. Pe lato te waai i se whainga le tele o mele nei a iai se fia se ainga, le ainga nā lo iai Yesu. Pe watangia se me whapenai i te tono o ainga. I le alii ma awala tātou te olai. E se le tā ua le whamanatu. Amu ia se ainga o fia pe alatou. O lo iai le tolu tas pa ia, le atua tamā, le alo ma le nganga pa ia.
A whai o tātou mose a inga e leo fia. Ia, o le tali nā mo tātou le fionga pa ia le atua. A whai o le tali e le ai, e le tatau o no tātou tu ua se isi lava taimi. A whai ua maua le tātou whāsoa, e le mwhai, taimi anei. Tu atu lo o tātou wola ia te ia. Tu atu lo o tātou tangata ia te ia. Leisi se taimi. E ulu atu lo le nganga o le atua, whailoa. E ta tau na tātou whamaoni i so se mea. E tau fia i tātou mai i le nā tani tonunga. O ana vani si whaasosonga e oso mai. Taimi nei. Taimi o le Samoa ai. Ma tau tino atu lau wola e pule ai le atua. Tu ina atu lau wola. O i lātou e le malamalama le fionga le atua. O le a le iloa pea le finangalo le atua. A e le malamalama le fionga pa ia le atua. Te le iloa le finangalo le atua. Ta aua tele. Tangata e whaitau. A vai e whaitau e le malamalama alu lo whaife au, ma si i ai lau tusi pa ia e le whaife au, ma e tano tifia i loa ni menea. O lo whaatani mai nai whaife au ni tangata whaapena, e si i atu le fionga pa ia le atu ia te ia, e whaamatala mai ai au auna le atua ia te oe, le wingo le mea, whaatasi me na nganga pa ia le atua. E le ngata i lea, e ta tauon tātou ta talo, e pei o le tusi ni tātou whaitawina nei le salamu. Le tusi lea na au whai ato enu, toi whai tau mai la wale whai upu e walu. Whai mai, lo atu wae, o te fia e whai lou fina ngalo, o lo i to tonu lava ia te au lau tu la fono. Le natu e o amare tu la fono le tu. Le upuna le tai au, lo atu wae, o te fia e whai lou fina ngalo, o lo i to tonu lava ia te au lau tu la fono. Nongo vinga, o lo to tonu lava ia te au. Ma lo loto lau tu la fono. Nongo vinga, lea tātou te whaasoa, tātou te tatalie, ala ia te oe tu la fono le tua. Lea lau whamanatu mai e le whaisalamo le netai au, e whai ma tātou manatu au tu, whaalo te leina i tātou, lo watu ai o te fia e whailo finangalo o lo to tonu lava ia te au lau tu la fono. Ia, whailase whiliwhilinga mo ke riso. Ioi, na ia te oele tari. Te leto e whaatali sisi taimi. Manuel weekend, ta mama tina mātua. Alofangia le atua na upu ne netai au. Ia ulu whale o tātou loto. Whaamalo sia hai tātou. Mō tāla i atu Jesu Kiliso. Ma tātou pei o ia. Whaftai enu. Mahalo, tai lau fionga tapa whasina tole a fōa. Mō le mahalu tai au. Tawi eina ia ngaleile atua. Ngā hafo il mahalu tai au. Sanga whaatuku tele ina ai. Le ola whaatu atua. Whamanuia le atua. Ma ua pēr malosi, e wāle sa ili le fionga pa ia le atua. Ma haika mai sebi ingo le atua salani heila na fionga pa ia. Ia o whanga solo pēr tato pokalame pēr na masani ai.
5 minute ua te ai nei le tu lai valu I sini au se talia. Ia o vi inga na o le atua. Fonga mai ai le nei tai au matango fie. Fa malulu atu fo I le tato au ainga nei tai au. Sa loko le anga. Ia o leana taunu umai nei ia le tina matua mai au kilani New Zealand. Le fionga I atuala play clock ia le na taunu mai nei ia mato ninga phone nei to sila fo ma sila fia fo le atunu ia o le asto na ia le aso nei ia o le toninga tapena ina I le tina matua ia tuala Maria play clock ia o le la na taunu mai nei tai au o faita to malu tai au ia ma toninga phone nei mai ia o tau vavai mai ia pe ia o koele kiki foi o le mele na fai atu le insinia se tata mai ani vi inga na o le atua ai se sui toninga se sui toninga se fai ia le la e fo ia na faliu ma fa o ia au le fionga ile tina matua ia tuala Maria play clock fenga tale ma mau le mena au mai ai fo ia le tina matua ia ma au mai ia la ia wala va fa matango fie no tato pokala bene ia leo to sila mai ma la fa pe fo I mase ia fa fetai tele lava la wa fionga le tina matua tuala Maria play clock ia ona olo anga le fo I tato pokala le Maota Samoa vi ingo le atua le ala wa maua le la o le winter ia ma le la fo I le sama ia o le la o le winter le na to le na tatala I tato pokala ia le ala fai u le la fo le wa ia ai se ia fo se ai lao ia le toninga o fo ia la fo le ai lao ngal me to le fo wa ka ngalo ku upo vai tamasoli vai tamasoli le tuya anai le tuya tuai le mali toai fa tai le teu fa tai le fa lohalo tai tele le anga le leila wa fionga tuala Maria play clock ia le lo po ana fiana taunu mai el fainga malanga I sini Australia nei ia afio mai matala mai au I sini au se talia nei ia pe ma wa fo I se ama noi le nei fo I afiafi ia tatou te e vai fo I ma a telefon ia ma tatou filo I wana o lo fio mai lava ma e toia fio atu e le ma wa lava tatou wa bandoa tatou te sanga iai fai tatou tala ia ma tatou fia fa atasi ia e vi ia le atua fa tai telefon Papai le wa fina le sila mai le mamalu le tunu ia wa te tulanga fina le ainu na le sui la vortoninga a tangata etas te le aula kapi vina le nga o makalo di si au ko sa sui ko nga ko yo sui ko a tangata etas ia o te noa e se fa taua no fa penana ta mai ide le fio mai foi le fio ngai de saudi ia tuala ina na foi fainga malanga sia mai I whanau ia po alu whanau foi tono sini au se talia nei ia nga fia nga whaatai wharia foi ia bainga lea le tua I lana whanau ia wha matango fia I pea bi ingo le tua ware whafunga anga le malu le tunu tuala I de otasi whalua na e anga lei mai sosoani na mese fuloa nga whaaria ia le tawilo lavre tupu ia no vinga whaatupu no afianga tuala malama de tatou ia tuala o le tatou do leia o le niu tu ai do ia vi tatou I lo le mina na upu ia wa fio mai lava ia lo na fio ngai le saudi ia mori mai se le la ia la e fa au le heavy ingo le tua ia o le tulanga ia pa mamia le tua ia te oetina ia pa pena pia na fa afuina pe oi la ngango le tua le alofa ia a mese foi lo tau I ai I de fa maoni
le sailinga o le amia tonu e ala i lunga o le tātou pakalame le Maota Samoa Viiga o le Atua tina ua iloa unga venga i tonu Australia nei me se sini nei tu fa business ia le feto e asia tu fo i le tātou watunu o i New Zealand o whauwau pēlo tā leni o le ua vai atu lau o fufina le ainu pifo lino al mana o lo motuo ke aru kāla e masanya ngakala o fulima pui ale o saurolo i mo ni mai e tina ia mo umana faile tala to le foa o lava Viiga le tu o ke ngalu ai e pe fa pe sia nga fa pena ainu wa lo ki vo ki lo ku fa ka so o mo ku ka la ia mela wa ia matu senga ia ele a faina la nga ro so mai martina le fai mai ia alama oka le au le lei mai on ma ngayon of king o ko le fo e o mea ko le fo ia ma menga le ko fo ia ku before ninga mai da nga le la fionga de saudi to le fo ka nga ia ki ka la ia fa vitai le dia o le nga le mai na wala maru fa le nga ta ia o ki kala ia ko ai wa foi tamama tina ma tu ta to pokalame ia aro ia finga venga e finga le ta u te ia le Viiga o le Atua ia e langi ia so le Viiga o le Atua le ala se meta to te faia ia le foi wa mai le finangalo le Atua ia memori tu foi le sunga ia Samuel ia fina le wa puea e fina ali leo ia no tu atu Samuel ia tatu tatalo i le Atua ia lo fangia de nei atali ia mai ela na mi tonu i tu sa manei mea o le asu nai wa te talitonu ai u o le matua te leo kelio ki apolo lo tu o Samuel e no ngovinga la ia le mi tonu le tu le afaria ia Samuel ia ava pe la bala o le a mau foi to te le tato le matamata mai ia marto te le tato le fa no longo mai ai messe la marto te le tato le papala vale mai ia fa ia mo fo lo sua fa ile mo le mau Samuel wale la ta uma Samuel wa lo fa mau ni mai de tu langa le fa fonga ta to tono le moto fono sa no mai le fionga ile da finale le mista o le ele ai se case ele ai se mea le ai mas me longo vinga tato fina unga le na ia fine matua inga uma sa fai fo le tato hero ya pule le o fa manino mai tono le moto fono le fionga le mista o leo le fionga ia fawalo Harris Justa lo fa pena na ia fofonga mai na maro le tunu o le wakilia le ai ma se mea o a fai nai le hero moto Samoa Viiga le tua nongo vinga o ia tua inga na fai e le fa maonia ma e le fa baea ma e le se moni ia le ala wa batu i nei Samuelu i te tonu i le official leo morsida fia e tātou whawhaingo fia ai e sue po ai na whawhaua nei tua inga tā whai ia e li whapela la tātou le oola i le tūlanga le ene vanga tōru le ua maua le tāre vanga mua inu vanga mua pēnu tātou tarano ai ia au lea ua whamaunia mai le fina le fionga le mista se tua inga ia na whai e le whawaea longo vinga o lea lava e amia tonu lava e le hero moto Samoa Viiga le tua. A le mele wa se e mene le vanga e lua o le asu ina nei Samuelu na te wha matala ina po o ai lea na whaia le whauwhaunga ma le tua inga lea na whai. Nango vinga la le wa tato manu malo le vanga mua inu tato malo mua. Ia. Aua tātou te popole fua i te teimi e kua i me lava hainga. E mangongi de anga wa sau, au le popole fua. Ioi, pau ale me iai, tātou alo lofa iai. Wa whaasuaki mai tu dou le whawhonganga le tunu. Ono le ti ngao le loto wa le mpain tāwhi ofi. Ioi, ioi masua mai whafo. Le le whaia le susu enga le banga i lua. A le wa sau ia lato. Le wa sau whafo le kama. Pe e fōlinga tore e fōa sa whau whaatasi e. E na whauwhauina ma la tau media le whauwhau ngā fua le tinga. Ioi, matau ni whai Rau inga pe whauninga mai na la me vea whau ma la tau whauwhau. Matau ni whai o le vaenga lia. Le na whai lato tala. Ana le ai mātou to te le pale mai. Ana le ai mātou. Ia, se ia le upu vena le whai upu pese vena. Ana le se noa auto te le lau loa. E pone aia.
Wa safa le fas o ngonge kangaka. Tato umia sa lango de, bang fa le fasa. Ato le fo o la me fa o e sa no. Le o te fa pea o e ta tauna fia. Awa le ua maua le Samuelu lea sa tau tala mai te tonu o la tau TV. Le ua maua le Samuelu lea na fai mai o le ala na maliwa ta mai titi lea. Ave loa la le Samuelu lea ma le ala i wha masinonga. Ave le Samuelu lea ala ua feika. O na o la ua uma o na sa ili uma i leo ia winga o wha matalanga ma mori mau. Ele ai ma se fa maonia tu ato le fo le ana mo fei kai ya ole fa manga ia ne numi fa fa anga ta mama tina matu ole tua inga lenga fai ia e tu sa lava o susu enga lava na o susu enga pe moni le ala sa de tari e se ia tua inga e de fa baia wa umala kesna le ala we sa no mai nei e ta tauna langa fia va enga le ia o le me la fia e o la ko de la su ese tanga tama tau dia foi na la vai ata to esu el mon maude esu el mon maude finale langa ia vai le umi le na fai tu inga tolu tau sanga inu tolu tau sanga le na fai tu inga le wa tali mai le tu no ngovinga na tofo le tu pe tato te marolosi finalo na mi ton ya tolu tau sanga paki wa ka ko mangu malo le vanga mo le fina winga le ambio tono le tua wa nga ko foka ko le ko ke do ai si wa finga le kifa o le lava ka ave le ambio tono le tua ya ko yo so mai ko e de fa pe e fina le terminada o le wa tato pito inuma le we lunga ia le fina unga ale moto Samoa ingo le tua ia malbang fa le chapipi le wa pito ilunga le la tato fa tantari vanga le pe mo masalato man malo vanga no lua la nga feika pe lo sawanga la nga lo so era to fa mole o ngo sa i le ko kali mai maku fa swaki mai si ko wo fa msingonga o ko ke e lo fia va ia ko le ku ya ko e ko fika le mai dungo o finga le o penga fa langi o ngo sa vai sa o sa i fo ia le hero era pule ia mal tato foi tu ia la usantari ia paki la ia le ma usai ale ko mai ko ke pepesi mai wa ma ko loa ko ale ko fa ia inga popo le la dia awara me fa fole le tafiofi ko peda vango i leo ia ma le ofisa fams nonga e fai ele la to su enga Samuel ama ala le ai nu tato wat no le vanga to o ai na mali wai ia tu o faftai foi le ngata faftai mo ave le tu o faftai no ngalua e ave ma tu au e ta lofa dia tina malita ma tu au ya pe ia na fai atu Maota Samoa on sai on sai pole on sai yopu ia male fautuanga fo i matua tu au pe fa fonga mai au lava nei fa seina o to so se fa matalanga lava o le mea lava le wata atia mai ai mele amatanga fa tatia mai ai pe fa pena ma mau mai on sai o le lava nga nuel mo sa movi ingo le Atua ia mana pa anga mana unanga e fa atino le ngaluenga o sa ilia po ai na bali wai ia lo tau walo le fa o man ta pena le mo sa mo na mori mau ia le faufaunga le o man ta pena le watu ili mo leo ai se taimi to te fa fonga ai ia le ala lau taitasi atu ia so afa le au fa medino le vai diu de o man na mautu lei ia mori mau e fa pedando tu inatu a wa fole vanga longa lua de sa dei dia la ta to fa longa tu mo mau la vanga le wa mo ia la de o fa fam snonga alo sa dunga la to mo ma no vinga la o le hawa no le ia le unga a de fa longa mo mau ta to tu e fa o ata na o ata na o vevela ta o puita tono ole Maota fono ia ona o le tula i mai fo i o le faipule faleata numera fa ia i le fia i loa tonu po feo tati ai mata upulea e mo i fo ia ese faleata ese au faleata e tasi lea lana pei ua
ua vevesi ai ia ua leanga o lea e tau malea fai pule faliata. Ia lea la ua tu i fua ilo ilunga le tato whanongolongo umalapa i saunoanga le minsta o leo leo mfal pui pui. A le mea lau te atahi o le mea o le a uma le ai ku i foro ilunga mlauli ato le fua. Ya voi na pina le matalia ole la au na fafau da man. E toi tau ai ana man. I le lola tatou po le ala nganga ato toa na tula i mea ia le fionga le li fai pule ya ale. I wa tatu i loa e lua ma ai umai tu e lua. O le afona le o le mena fai lofa mtalanga ina matua tu ia le fionga fo i le lingua matua ya ale. I le mai lo tatou po fela i eilo finangalo. Na paune mea o te whaftai e le lingua matua ina wa a mai le tati. Whai mai loa. Ia umaloa i pisa whamare mole. Aua ne to e pisa tatou o lewa mai le ungalonga winga. Le aua whapea mai le talto ina. Le aise mea e to e vevesi ai. Mai la o e le kea o eka ngaka. Lofa mai ia le ngoa makua. Wa uma le vesi. Ai malama le sia soa a whinga le anga ngafi. Wa whasuaki ka ngaka. Le whaloalo tangata. Le whautanga le ngoa matua ia ale. Ala to watangata. Wa ale le wa fast. La wa vakur fa kuanga ka mama ku ala ko vaenga. Au ro ko pisa. Ma le sa ku ia fo ia le kumalo. Ia e mo ia tolu malfa ale le kumalo e kas. Au lo to pisa. File mulo i o le wa mai le unga e mama la val fai pule fa data. A vai le mero fe ka maka. Wa anga fai nge se le fai pule le HPP. Pe le ka fe lo ai vai. Ala fai la ko fai pule ave ke e foi la ko fai pule. E ke nga fai aku fai pule fa sa le ya. O le mena na tu ya la udi dunga. Mo si da fia fina le inu. Na langa mai lo le ana. Wa o le ana. O ia le na a mai le mataapu. Mataapu ale. O le mena watupu. Ia o le na vengo fa ia va perki apolo. Na fa perki apolo ele o loa la vesesi nga ka una va o le wakidia le ala ele o loa sesi pa. Kulo e lunga le finga le ana. Fa pe me lona na sa no nga le finga ya le ana. Fina le nemtaapu o te fa fetai. O te whawhetai I whina le tua. I le nei mataapu lewa whafonga mai e lingua matua. Ia ale. Ia lea lau tali mai le whina le mista. O te whawhetai le mista. Lau mamori le whawhetai. Ono le nei mataapu. Na amata mai le tasi lua tolu. Lea wai o nā fia tua I whai pule. Ia do whasolo tulo e miska. Na taero le upule miska. Whapero ki apolo. Ia o a ualea. Ualia. Ya tu molo dunga le ia final le final le sunga ya lauti. Tu molo dunga le fiunga le mista fatu anga fa bedo. Le tango fie me ta punde. Sila auto. Wa o lea watua ia au ma va elde. O le facilite le o inga ku ia o dua. E fai mai ale awa koe pisa o le uma le makaupu e leo wha maungia le kua ia nga whai le hiro e lela alofa mai o lea e kua ia maua mamor tangata e poto di liu na makaupu Al fesili oi la na tua ia o lua a fai le yo ye de ia la wato ta mai ia le ai a fai mena le mafu en tato fa de talia sambuedo wa sambuedo la fa mtala ato la va poi e le kua ia la se tato e le kua ia se sia a wa ngofa ia mato ta mai o le vai ngono lua o le fa mtala moi poi nga kua ia la la fa makala sambuedo ka kua ia la no vinga wa kua ia la to meladia mo tangate tautala ele ma fa vinga upu fa pe foi taita fa me o la fai taula uno le tunu e lo ma o to le o fai taula uno o se tangata o lo yeni me ana fole tu em faina fa vinga na tu la i do sunga la uni fa pe mai le tango fie le mata pune langa le watua ia ma ba ele Ona ka fo vai le mo diu vai.
Vai ai ka ko feo ki wa mo fa makang mai lunga. Tele foa mai le lua tasi se o mai le lua fa. E le fa alongo ai se ngo la uti. E na o le hero la au ke ia wo so mai lua fa ko ia ma o mama e. A fele mele na le fe to le fa makala. Wa le ma fai wa ia wa pu ai mai kongo mo fongo ya ta kala va di fon fa kala fa pia a ma se solo ma se solo ile ma ka sui le wa mo ka ni ko kongo ko e mai langa solo fa fango ma langa apa fa ya ya na ngona certificate nga la o me fa to enu wa o le wa kangi ko kongo o le wa ai tu de tunu wa e le ka ngo fi ai no fa ko ka ngo fi fa ku le olo le alo le tunu me ka ngo ka maliu le nga maliu ai to ne na le wa fo fonga na ia langa le wa visini mai ya ele yo o te ta tom tapu a le wa ngana mai laudi wa tua ia e maua o le tali la le saunanga laudi e maua mai ba nga lua wa le la fa mai nei fina le ya tatou fa tali al vai nga lua ya la tala no lo sambuelu na fa matala lo sambuelu po ai na tua ia la ia ya no ngovinga la me la le fa ia tu ia ya la fa le ku finga le nu anga ngo fongo fa o ele do se si do vai Wa tu la ima o ma fonga mai do mo Samoa ia lo vai ya malesi me atole fo ya e momoli fo il fa malo mal fa tai ile a fiora fo ile comme si no leo mo lana fa tal no anga ile son nafi ta tonu fo ile fa go fie fesili sa fesili ngia ile la fiora comme si na le media nafi ya te uia te fia la ve fesili mana ia fesili ma lo fo ile au fai fesili o le mea le iona o fa malo le au fa fesili le au fai fesili le anga waleva o na taape ilunga o penga te failangi ma pe longia ile mamalo le atunu o fa apea e pepelo le mau o le Maota Samoa ingo le atua fa apea tu la epa malela le pule o le fa apea ua uma o na o ia le faletua o vaele ile maavela na tusi ia le tamatai i faletua ia tupuola matimati a le ana talisa o mai lava le komesina o leo pe o le faafesili a le aufesili ia sona e o mai le taimi nei e le io o mai lava le faletua e pei ona taape ai lunga o penga te failangi to le fo mana ia pe fa man fa ngo fi le maule na fa ali ele ilitio ia ma vaenga ia le fasa le nga o ta la i lunga i fa pe mai o finale na o atu le tamaita i o le o finale o tupola matimati e tala noa ma le komisina ma to foi mai de la fa mania mai le fionga le komisina le aso nafi no siningia de media e le yo o tu ses ele ai se o atu ele ma fai foi na tali mai le na fesit le fo mon tato tra no ai ale me silina lento e fesili ale media ngafi o le si fesili ale media ngafi le tu langa le na fa pe mai ai po le ale mea wa finale pina ai se tu langa finale na mai de official pharmacy no ngai e a mai ai il sunga ya Samuel pe mo finale su e Samuel mai tala leo ele mena mia se me fa pena o lo ia la tau la van malo si anga e wansa te tali tonu e la tau wa mautu e te tau ona faise mo yanga ya o lo la tau o le aso lona nafi ina ua saunoa le fionga i le mista o finale o leo le sunga ya le fionga ya fawalo le sunga ya Harry na saunoa no le mista ki lia e le se mea o fale tonu sa uma ia tapenanga e sabani lunga tu la fon le saunoanga le na le fionga le mista o mea uma na fa vai ersu enga fa vai lunga tu la fon e o fea teia saban uma lava tu la fon le lava uma saude detali e kilia mama e fa le anga uma lava ia le tele mo mauia na fai e winga ia na pule de winga ele ai se mulianga fere pule se me fa pena le la wo malo il me le fesile nei ai no e tu sai fina le matulanga le fesile nga ale media de nga fai fa per fina le tu langa le fa tu le mai ngo Samuel o le na mali wai fa tu le ai ni mala malama le
o le alawa mai le sunga ia Samuel I to tonu ia le la fai ia susu enga na ma o me ia le fasala lau mai le vaanga lea ma lato mau uma ia whaari lunga o penga whainangi ia Maota Samoa Viiga o le atua tau tasi mai lava tātou lava pokalame al whanonga fua I manatu pepelo o tangata nei nanga le la o tu wai whaasolonga e renga o Samuelu e atu leo leo e mai la iai tangata I Samoa e atu leo leo e awai mai tutou o la iai fua ia whaipule ia foi na mista o la ia foi ia lau fasal lau ia o le popole o te kangi e makangalo kangi pakali ta to le ta to le kemi o le valaudia yo o ke fango ngo ke pele valaudia mai era pe kumul moka pele valaudia mai ia wenga ale valaudia mai lo winga la fa malako e le mo mia ngaka a mai la wori ia a mai le di le nga wan bone mawa sa mi nungoi o a mai le di nga sa we faina nga fa makalanga le ana woso me nga na wa ai nge ai no chero re avako ngi apa fango kumu I loi maka le kangi I do kangi mai loi maka ya kangi ko komu e sa o ato le afo o le filia o le tama o le maua e tawai o na o le wa pasi le polkadale taimi o le afionga I le profesa ia wala vai na le tatala mai o lo finagalo ia mta upu ia e wala sa o lo profesa mo lana mo lana taimi ai fa mo le mai ka mai se Viiga o le atua e mo le atua ia lo faanga I le tina matua ia tuala Maria play clock ia mo la eipe ona tauni mai na fo I le nei aso fa tai fo ia tai fo I le mamalo sa tata watu no le mafuta mai is fo I moana ia se fo ia any afoa fa tai fo ia le fai le sei land blue ia Mike
Toi luas fulu ma le fami no te ona tale o le itulai vai sini au se talia. Le Viiga o le atua tapena ina le au faipese a katoliko mai pai ai savai i pe ona o tau sila ma mai moa mai ai. Taluai le wa mafuta mai le polofesa o le tō whamanino i lunga o le tātou ala leina a o le fō mai fō i o le tamau a inga le talenga o le fō i a fualo, fionga i a fualo. Dr. Afualo luanga lamfa mo i tau loa manubu tsalele. Tolowa a i lunga o le tātou ala leina li nei tae au o ia fō i o le whai a onga sinia tātou investe. Ia a o le komiti tō mau o le Ekalesia Metodisi Samoa whailaunga o le tala lelei, whailaunga whamaoni o le tala lelei, mea nganga whaaloano e whawheiloa i lau a fionga afuano, maa lo lama le soifua manuia, maa lo le wholaulangi maa lo le tautua atu nuu, e mei se lama le tautua i le atua. Ia, whaftai le i lau fionga e luu i o whailawalo fonga e whaifonga fonga. O tora forma tato po kala me ia e tau mon moni e se tato whaftai fo ia le e o le nganga ia e le pe tato ma me whinga luanga le tua e whaonga e whai moni mau ia me se lava o le tau mongolongom tau watu ia la na mi o tonu mai le aso i le aso ia mai le afi no ai me matango fio le li. Ia, e whatalo whatu fo i tatu panga tu mau. Ia, me se a tatu i le maftanga ma te wamatina matatua. Ia, whapefo i le totele o le mamanu le tunu o lo whaonga pēa. Ia le tatu le pengat whailangi. Ia, mai si vāenga se o le ana ata ia mala le o whai o na tatu whasoa ia. Ia, ma whetu wha i le rofamalenga le o le tua. Ia, e le ngata fo i le e tau te faso ai foi ona oani se sosia foi mas tama ai nga ala i fantalanga ma me uma famo ia faso atu mole sila fia ma ia me se la vai no se vi no le tua ia o Samoa la vai ia mo na pa ia mo no malu ia e ni fai ona toi au telefoni ne sa fantalanga ia o to lava wa o se ala yo ai pa ia o Samoa e tu maulava ia mai lava ile tai sama o le tu manu o se i e o atu ile tai rolo na whanua tau ilo e nano ia e mai se lava le au whaingaru na pa ia le tu ia ua mai rua ia ilo na mamaru e tu sai fo e wala uina na e tau asuma longo pēr ma whai mai pu ma wa altala lei ia pe o le ua i pe o polo inga sili tau e tau te o e whainu mala o so ia ma papti so atu so fo tu mao le alu male angang ia whaatalo whati Malo le sano whatu pui lau whionga le profesa ia o whafonga fo ia paanga umanawa al pokalame o lau whionga ia e mese fo i le mamaru kawe e le pa ia la silasi o tupu mai e o le tato atunu e lau whapena o na whatasi mai le tato pokalame me se foi fie falongolongo i lau tufa mai i lau fionga le professor le tō whamanino pe no lau sila fia ai ia por fo mai foi le tamau a inga le matou te whawhitai ma vi ia le lofa ma le anga leo le tua te miuma lava ma wari tātou mawhitanga leo ai sa nola fionga le professor ia au lewa wa tutu monge o tino ni nei tai au professor ia le o te le loa po le alisi mea e tali ai le a fuina le a miotono le atua pe a ona tupu mai le mana whaatali le mamaru le atunu ia po le a miotono le atua ia leo whaaria mai ia ua umasuenga a leo i lalo le tulafono lalo le whaavai, lalo le tulafono, maua mausali, ia le lato talitonunga, se umato e inga ia na whai le fionga le hero ia le pule, ia a lea lawa a vea mamea, o le a pu e mailosa mwedu, e batu te tonu, e whai susu enga, po ai ana whaua uma nei tua inga,
ia mela na pe mo tutu wa ngale wa tutu wai mok among el tino ni nei tai au i le lofa malanga le le tua ia ke le loia in ua au ia mo kwa ku wako ia da se fina ngalo lo fionga i le tu langa lo fionga professor ia sai ia o sao whanongolongo la roi le whatano ana fo i le autistala ia ma le komisino leo ia le mana ia sama manga le fionga komisina ia man mana mai me sia ola tu la fono ia a le monia ia ora le sa o faitau telefon mai no ile tu simuli a kenese ele mas salvo ia fa conforme foi it mamti la macho ia ona ia ole limas kenese na limas fu ia ate ia ngato so nei ile fai u lu se fu fa pelo ia o foi tiro se mo ana foi so foi la yo no fa tau me fa Samoa le fa tau tio fa tadi ia le so limas fu alo no fa u lu se fu fa tania fa pea. But as for you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Yeah. It's you know, what was evil, God, you know, made it for good. The man to Salim, I tell me, I know. Le fa sa mo fa mo le fa fon a lus fulu a fa pe lus fulu a kele se li mas fulu to e ba wai fo do a o tou na faito nga fiti e o tou ia le anga ia a o le atua na fina ngalo ia iu ile lelei ina ia ina ia fa o la ina o le nuu to tele e pei ona tau nuu ai i ona po nei. Ia, ole au na toda fo al tatu po kala me fulu. Ai da. Le tatu le o se au na. E si walti apolo. Si walti apolo e tamil bil solo mo fa pe al de fo le sa tu ya yuta. Ai le ma fa no le ole tua io le tua fa ma oli ma uma fo in fa to le tua la fo. Ole nele tula I mai dei a misa tana le I mare io tana le ile le maliu ya ko le yoti to in yesa ngani alto ino ya ko po ya ilo na tarira yo se fa lo fa mangalo no so lo rimena na tu sai lo fa tau io tarira la ya ko po ai foi yo se fale no fai no so le nga umana man to fai foi le to fai to fiti fai ya na na li u umane tua o le tua yo la ye le fa mo ya le fa to wa mo man we la ya to tele ya se ma le ma fa wa in tau ti si in tau ti yo o le tu no mo ton ki pe ya to por calandeia pe monia ele ato tato fu yo dia onda e te le fu tato vai ngai sen ya tato fai la vai e te tai de mo le ala ina ia longo pe longo fu ya di ila mi so ngone tu e le pe o ispo calande fu ile ia e se alme sang solo ma ni la professor tu ya o de fu ile fai mo tato pe ya ave perdi ile tu e un malo si male monia o malen feita to wola ia ole ola wa una ia so sonia tu mai se le aso tau o tele o normale tu ai mai ia no o mai so talanga ide ile mele o le siene ia se llama também o sa fam talanga wana o falo longo ile talia a fawalo le tali fa walo le palemene tali sawa fa walo ia ile sili fo ia ade e matua isa o le tali ale mi sa o le Mariela
poa ni si mo fam taranga fai so to te lu sanga te le malmalam i malmalam na fai me yo la tu la ngona fo i mana o ai le yo la sa o le fo walo fo i sa fam sino to lo ia yo man to sa fam sino i an fam ba lo sa o le ma to fai pule le la lo to tua malmalam mai te le fo i lo o te langolango fo i le uso mo ni a le fi ai le fai o ba no male a to tua ai le le sa mai manga i le to tu la fondo mo ile sai vo sai foi ia sunga ala audi ia sai ia no manatua ia sa ani tongore o palmene ia ele se be o ia a le mo ni la va ia o la o manino la va e de vo mo fai se suanga le ili fa va ia te lo ni mo tu inga va Maria ana foi la wa ia fa una ia de tang fiera que so na matula la fo por la stara mai o lo selo ye city ia o le tulanga na ia la se sila sanga tu atu ia o ina la fa to fa nga lo le ia mo mela de o moriang fo ia charulo o ia ave lo tang alva o ia o la mani do ila lo tula fo no nene le private le prosecution ia o na la ia na toi tango fie lo le ia le tau mai lo le ia o na la mani do le ia la ile se mela police foi tu ai foi lu o lo no tolu la ia o no matu ia te lo tu ai nga sam mani mo te le tanga te le wa fia ia o na la mala ia la lo wa o te mantua wa tu la fondo la ia a fa pe fai susu ana hore i mori pau o mantua inga wa bat fo le no a fia ia de mauri o nisi ia ma fia fo isi se manga o isanga a fa pe e fu atu ia le mo au lape fo ia sala nei a fa pe silia mare tolu masina ia ni au lape ia pon sala voidia i lalo tu la fono le ia o motino loa ua tang fia lo ma mori ro Maria o le mera na le la to mai di mera na le la to fo in bai lo vale la o ma bai lo se ia o le mori ala na le ia la la to mo to fo la sa avel tang ia da re pude ia wa pe na wa finale o sa no la fiona professor o de tahu o le mele wa le ftua wa pasila tite to la so nanga il tolu masina le fai ana to fa mama na tasi le me lo numi finale fa fon anga le mamalo le tunu ia to fa mtalo tasi me de tolu masina le sa no le fiona le commissioner le fa le professor tolu masina afa wa matu ho i alo o te mala me mo fa salanga ho io mo tu la fondo ia le e ila mo unite e ila tu la fondo unite ia te fiera fa ingo vaiaso ia te fiera fa ingo masina ai o mera fa pe o lola ia le sala o unite le o tolu masina le fa salanga e tau na le o fa tupu o i lola le la ne fa nga lo le mal se nga le la lo o e fa i lo le mo le lola ia e mera fa pe na wala nga matu ya tu inga le ia on me tono ala na le na fasidi le media nafi professor le na fasidi ai ile tu dangala le ile fa nganga la le o le lato wa malusi anga le tono ala na fasidi le media nafi pe tau numi le titi fa nganga le malu le tunu de ala na vo to fasidi to ai finale to ya so no ona ole tau ol mena ia wa te lo fo ile media wa sa tau na sa ile le fo la to ia me o le winga tonu na tali mai le lo no winga ele tau mana o mia force se samania na pe o le mena ye wa pe o le mena la to fa no sila media pe falling about tau na ye se warrant of arrest ona fa tau fa le na le ma se anga le o sai mai ia Isan sama bangsa ngala na ini tom na dia fo pe fa pe lo ye no mo de lo su et
o tua inga ngare whaleanga me umarwa ni o te lero na fianga mai lalo ai o soni ngā tula fono e o siria maltonu masina whasalata ona na whaonga lo lei leo malo sire lalo o tanga ruenga ia e sinu fia ia ona e de malbala maltote i pese tala whataitai a whai e tō se furu tangata ia e whailato morianga e whaseana ia Samuelu e tu sai malanga mori mau. I mingana tu whatasi la ia tu langa umanei ai maua ai le whina pe pasalanga si le tu mali tonu masinga. Nungo mingana ia wa on the spot la ia whina le leo la tu mero whai Iyo. E whai musia ia. Mai le whai anso le la sia foi leo ia. Mai le tau la mia fona se morianga na se warrant for there of arrest ia kusamania ola la wo mo kingoa ala ola o le faunga le va pila le tu le media sa ia ole ngale ole media tatu tana no ai ia mas foi la tu la e la ngona ina ia le uso ia uta uso pia pole tani i fo ia ole onga le ile kenese le limas fulu le tala le ya Joseph e o fa ia tu le mta fa pule lusi fulu what was meant for evil God meant it for good to save lives ya le la o le tele o le tau fa matau ya maisi vai na umala vai tau fai tau pule ile fa le anga sanata e muni mai lava fufuanga e liwere tu ave ma fama bianga ma manu ia to tele me se na le wo ki le il vero tu lai mai o se fate te inga le fo ile ia e muni lava la e tinga fo to tele o no ni tu inga ai a oni na manino le mai o me ni me fam silong ia ona mala ia o mai foi tau sto uma le manuia o mai tato a me se finga malo le tu lai mai fa pe fo ia le tu lo nga ia ile sion te sia tu le tamana mai dia da ia pina ole pole atana do te va ia o ia ile tato nga le ia ya atong fol mena le o mga o timu o temili o le so so timu to le fo ko tim salo inga lo vai po ani fa dinga ya o ia o le tu ai pure le o mo ia o na fo e so que vi so fo in la ya to ale to ti ia ma le tu lo mo me o ia mo ile ile va ta ia ai tarasia ia Sam ia nani le fai tu ia sa o tala au manga ku pulang me se filia ka mol mo e fai tala inu lango o ke baka ka yo el filia tam ia si wa fa la si mo wa ana fa America po te fo stadium ni sil ma sia tunu te tele tu la mo le si sete e sola le sete e sola solo la ya e mo wa te fiu la fa pena le mo o le olanga le ni ya mo ti lo la va o le mo o ta o matua e mai tu lo le tino le te ia na lu le lo nga vai le se mete ele que ko las mo ine ni mo fai to alo se wa le la to foi le nga de tua ile tua ana le nga ia e tera tu la ia lo fa tentari mai fam sino nga mo ine ia na ia o ina mala mai ta to o fa fon e mi si pa ai ta to po kalame ia Maria vasa o te faita fa mo mata me sa mo fina nga le ai la to fo i o ro tau fai la vala to pizzola au si la vole de se tua o si sa ia o fai esi malo se fina nga wa to te ia mane ia le mau to vai da fatu tua ia tali le mo ia wa le monia o le telo ila tu nei e fina solo mea leo langa wafo ili se ala tu mana tu ya o male lo ni o ma ine
ai o le mem to kia o le ua mo mai susua o le matua la o le soifua o la tundi o le tele ho la o le swing o le mafo fo fo ila e certain fo le temi o le mo le o la temi o le ma no si ho ile ai o lo wa matana matua i fo tu le fit se fu fa solo tu lunga le fa su pa fa o ye yo ina la to no fo lo ma to mana tu i nei fina unga umba te fina wa ye le se tu a le ala ai o melo wuti ya o le pila o le tala le unga o le ala umba ba lu si le nei to ya ona to e lo le o le anga le tu mo ine la na ya lu le ya ona to ai lo le anga le ya le umba di no le o ye ya nganga ni fa fita u ya tarsia lo tere ni nganga fa te o tu o sen mo ine ya o le o manino le afiona le tu le ia ke ne se di sura lo fa po lo sfu wa uma ni me na fa tu fiti ya ta fa ito fa danga e li uma la vele tu a le ma mesi sidi ida ia mo so na vi ia ba manuia ile to tele o sa tu ma niela what was meant for evil, God will always turn it around for good, for the benefit of all. Yeah, pe o le sosania tu na talo si ia mo sfide bu wa le wo va tu ia o tere fo isi mo tala pelo e fatu mai la vai e pui ala monia ia wa salo tau na va o fam si longa sa o ka bo ine wala fo ia nisi suinga le barfia wa tau tele do na be o nisi vai le paru mai tua ia o monia ia matalia foi de a professor sa noanga le sunga ya la i lungo i totono de o le federal cabinet ai mentono il parlamento na manino la vala na sa noanga e le tau ngo fiel mta pune ya o le ala o la fatali le tunu wa o le wa umana pai mai le sunga le minstao leo a fai to te le tal tonuinga ia le susu enga a leo ia matulanga fo ia lea e avanoa le avanoa e to te suina i leo ia a fai fo ia to te le mana o na wala o le avanoa le famsinonga to te o sao iai ia tu fatasi la mea ia marisanoanga laudi e le tangofi ia le alawa tua e nei le temi nei ia e le tangofi a wa a fai a e tupu se me whapea ia longo vinga la wo ova atu lai tua le mtaupu longo vinga e iai la tangata i tua atu o mene wa lewa umana whailinga venga le ia whina le ali malo e uma foina mai ia lo mai la totali o le finangalo na o le atua ia ava pela e mana o peto mai fina le fiva ai ia no vinga lo fata tali le tunu wa lo te lo le tala le si mista tal vaia o le vai pa engo te wale lei na wale tato fal pui temi nei o man ta penda le fal pui mo me fa pendei ia lo ava no lava tong kanga malala ia ole au nga na tama ia lo ambatus fai tau le nei yaso ia peo ne fai tau me lo fiong al professor le tala ia Josefa mo no uso ia mana mia lo lava ia ole maido ia wa unei ia ma mai la usala ia ma wal fi de mu ya nga idu ma le tunu ia ai amu musu ia ne ai tati mai ka nga malala ya nga ai pe amus ia le maleon tu o sama fo fo a vese ke isile le presidente vo da brincalena lena a vese ia inixe na le watergate ia inixe in the watergate e tu sai la wa vai fo le bene sa pule tu lai mai ia wa nai wa no wa famsinonga le o lo ia voi la le sa mo mo pe se mo voi tu la vai inixe ia na o na wa fai le mon ma voi le ia wole fai au nei wa na de pakol le te fa ngare puna
ia waro wau la to le fai tau tino lo le ile tau tino lo le ile la na besero le Dixon mai de fa pa e tai fa pe umana la wa e tu to to mo le wa fa pe ni alu mo ba nei wa po la wa sia ma lo sila ia se me tu mau pe la mo ba ele mi la vanga ko pelo ia ko tonu o le farfamasino ia wa pe la e tu atu ia ina to mo ni ala i le ko ilo ia la o no ile la ia o ina la mo de ia ia mai te la ngona i le tino ma o te to Samoa o le tunu tofi le fa vai le tua mo fa to mo be o mala ia te la ngona la va se la o be la fa mai te la ngona fo ile unga te o ia te o da fa i to per ia mela na tau fa te ia wa mo to fo i to le fo mai lo famsilo ile ke sila ma un pula ile fa isa la ngona lo fa no lo mo tia ho ile isa tu ile tu let go let God ya alu bien le uta to va ile me tu lai bo ile le sa maoni le tu i fa pena fo ile fa pe i se mette te pour les fous what was meant for evil God will always turn it around for good. Pei foi lá o location, mas foi lá o toia de mai. E mene, te vai te le o mesi sili be le maluia ile tu le la mun mai. Ile a mun pule ia mai ia foi ma o ngale ngato o le la tu ia la tu le tu mo sen. Ia fa pe foi tanto mala wa mana mia se tu fat singa o le tu Vai de esen ma le o le fono pale mele le uto ato ma dia da uto ato le uto ye to du ya de sunga ni ya lo mali to ya to le pa malan va esen ma le ma me sunu ye ta o le la o me na bia se tu ngai malos ina ia ton folau ia senga malo so senga malo faina tam faina malo ta bia ma me tau fiofi ma ia o ne io o tu se ia ele le era le sila me le o to ta ina ma ia le tele o mana tu ma ngona fo ia mes fo io o le tu no fi fa fon ala ele i se la fo inga il fondo ne sai ia pe o whatever le fatu tu ngole tu no me ia sa tu ma ia le fo io o le malo i la tau ia tau whai na ia ua ne i o atu se whautuanga me se fo i o da me se ina o tu lepa ma reala. Ia o na leo mai, o na e sauha o na fo le lim fau lungo se nganga. E o lo fausia i le alofa ma leanga le leo le tua, me se anganga i o le tua. You know, the spirits of God, the seven spirits of God. Ia e manuia le anga ilu. Ai wa o te ro lo wa na sa wa ta i tali fo ia to ina le no to tali to ile i le fo ta le ona o le fai ona no to no tali ala u fa mai ia le la ta wa ulen tali la so le sa ko kara la tali mai le fo ta la ia so ia fong feta lai mai se mana ia ro tani mai ia le le wa tau ngona ndei le tama fainga ia mana ia maso longa le fa fonga anga le tu fontanga ia ta pena le tua wala se al mela te fia te so to ai manuele ta te dunga la vai ile tunanga le na pisidi ia le matadiana tu lai mai ia le fionga le ya tuala por fasio sui palmia le na ia ta u se va en foi tau lona o saunoanga pe batu tono de capeneta pe batu con ave con o capeneta o le pesidi la fionga professor o le watali le fionga le fenda le fionga le ministro leo ya fawalo i to tono le parlamento le watali o la mea la so fina ngalo o la ele winga le me fa per il capeneta por ta o capeneta
ele tali mai ia le fionga professor te batoi mala ofsili ia o le fa na saunoa manino ia le suia pandemia a me fa mo sa saunoa manino lava ile loia sili a me fa mo le mata upule ia ai emo ifo le ata pena ia so se ai o so mai ia le sui pandemia fo ile o valasi fa pea mai ele ai se mata o fa pea I tono al palimene kapeneta I tono al kapeneta ia ale fo I wato tu fo I lunga to fa pea mai le fono tanga na e au mai to tono al kapeneta ai po fela al kapeneta nga aku mom ia la o fio al professor vai te mala mai matfisi anu o sa banga mombua la aver fa mombua ale saunga lo sa nungo dua pe foldinga mai ngal fa mombua me le pa ya sa no lo fema professor Ei, ma tu foi fa vai aí ono capeneta o la tule le o le executive arm le pe o la tule le fa foi ainda ia finga malo ia mais os finga malo mai la tu lai mai o mala ta upu e tango fia e mai palbene e o mai capeneta o capeneta o ina mai ia na mai foi fotanga ia o la mo le tenda le mai tu ole meren tani fa walo ona ole sidi na sidi ia foi puleu ia la fiona foi ele tofa ele ia ole manino le mala sa ole italia fa walo ole sidi tu I palmene le ma ole se sidi palmene ole la utali fa walo ia tu sai ole una wo ia pe fai muli tono capeneta ai ona ole wa lo luinga afa ia tu nei se I fa ia se o luinga la petero fa wa mo na te ia o fa pe se I ole le fono capeneta I ta fenga na o mal mala va ia wa tu sala vale le ave tono capeneta na fa u mai la ia ma lo te sa I ma lo mal mai fo le ia se me ora la toi ave I van mede tau pa ia tu pesido fe un professor ole tu langa na fena de masanina matova ai fontanga a tu la ile HPP e langa mta upule e ka ofi mo le funfikalai ka ofi mo le funfikalai for example langa e le anale mta upule ia e ke denga ka ofi mai le mta upule le ta le wa wingai a le la langa tu le sui ole fena le fast ia la tali malimiska o finale o finale o leo ia le la ta no foni ia ka ko fa kai de kala finale le fa mai ia Yesu ia pete ai ia a me pete o le alo le tu so fo me lo Yesu ele oi alo tamana ngo vinga ele o ale nganga o le tu na mai fisit ia le la ta ia peto ave la to tonu ale kapeneta e fa ai mai ai ia ale tar Pe falling a guilty le sui palemia. Ole filia le kama le maua. Ole fasili la professor. No vinga wa fetau wa ile tato kapeneta termina. La sofina ngal. Le ai. E sa ole le la ole pe u fa po ia manu fanga ia le tu le malo ona na le ufasini se sui matua fo le malo ia le fo le matua awala monia sa ona pe what 60 pe na I e ono e ma se ana en fon tala wa te o ia ma o ia tau tafia ma ia ma sa tafu na vangele le tofa le fa tofa la inga le fon tala I vangele alo langa vita ho le tafia ia alo o tu ai ia pe sa lo alo go I to ia alo ia o tu fa o tu ai ala te I fa o tu wa se ia fu ia alfa lo mai so the in this strong Ede ku mama ingar kadio ka meki vai maunga. Ya, aku orang foi ya. Ona optimal malam malai mai si ozo e ma so foi marchan. E se te sama on ya, mo ya lo tale fayet.
Wani si ese sena au fa walo ye le ya. Yo. E ku ga ma fa so wo le e mi so tu la fondo. E la ma ni le ma la wala na ye tali e se me la o le wa an fa pe mai nei se is. Ele ave tu no kapeleta ia o le matua ti le o le maso salo o le tu. Yo, langa na fatata noa lava ia le ftalenga folingo matua ia ale. Il pokalame sunga ia pulotu ia fa malua to so le wo ta wo so fa lo pokalame. Ina fatata noa le sunga fo ia pulotu ia le ngoma matua ia ale. Ia na tautino lava ale e la unga le mta upulia le mta upua le wa leva tele. Le ala fata no lava ia sa noanga le ftalenga le ngoma matua. Al mera langa aka. Pe wa fina le wa langa mai le kamfale aka ai kali le kama vai maunga i le mo file mu e te sina fiala wa fionga al professor o te whanuaina lau saunoanga o se tangata wha maoni ia le minstao o leo mwhal pui ele wha vale a foi ia le minstao ele mea le oso ialo wikari ke leo kaimi e pei o le asau tangata fo ile le inyo nga whailonga run over kanga kai whailonga mea nga e oso ia lo wika i siusta ia e lua i kongu i ma kele ia utala e le kakau e ai whawhetai e mole tangata pota fo ia e tau fiofi ma tilo le whetala ila na sila ia wale mawhaia oso roa mali mea ele fasai na wanga lo e ua fa fela whailonga na pafang e te sila fia fo ila wa fionga al professor o tama ia o la whai o le susta o le whamatalanga o le whai o le susta mo tangata whai se mai po le alava le lei fea la wa fionga al professor ale ai so se vai la wa fionga al professor e cuia lo vai e moma e to alo pulo le au fai se vai e tonu ia ona o le lei o fa palpale na tu la mai to ia ona o o manena porque kipe o manena mai tau no sa sa wai ia vai le manena ia tia wala ia ole ma me tonu ale tonu ia ile fo sa vai o tu sa mai ale se vai le editorial la ile na mio se tu ngai malosi ia mata tu le ma fatu tonu folau ia le sa le fainga malo ia leo le utele o fainga io tere ma le nga foi la le tato fautuanga ma me tau fai evat ina ia so ali bol manuia la o tato umana ba ele nga to sa bol ma to le no foi ia fa pe foi ma le tu o ai tau ma le ba tau tu ala ta pe o to o le tu ia fa ma se fi o te apolo io tau fai ta milo ia de la o mo sa e se já tu vai po le a uma singa so longa vai le mai foi no punga vai no se se le am tau kia la ba e mo quatro tua ma na ia foi la u sau no anga ile tua ngai malos pe la o sau no anga a le suile mai fale la tai ma sa matau ia le foi fa pe o ia sa pule le EPC ia o lea la tala noa i le toi tau gata ma le ngau o le EPC le ia ua sasao mai ia le whaipule ia le minsta i o nganuenga tetele ua sasao mai ia matua ina le whaipule lea whaapeo whaipule tonu ane lea sa ngau ai ia le EPC ia ua le mawhaila mai le fionga le whaipule ia fontoe no no sa ia tu i folo i lunga ele lo po fe me fa u yanga ile le fa u la ve a fono toe fa pe lo fasit ele ola o fionga le sa CEO wa ile na ile le ono 10 miliona le profit le IPC fa pe tai fo ya wa mala ma to tele le mamado le tunu e moni ai fo fa ma lo ile a fionga tai o le tua ngai le tai sili ia e mai se fo ia fai pule umba mo le usu ia le fono
la wa fio pe ni pe wa ba be te le anga ia to sen ale awo wa ia to le me ia ba na oi ia fa ba lu ko lu ngoli yo me le un sa ia ko sen awo wa ia ta tom ta pu ia mala mala la ngoda so le lo fa fonga mo ba ro le tinu se tali ato le tato po kalame ia e fa mai ia e vile maota sione solo monga kuai kele nga ili le fa ile lo fali professor al mele fete lo fa metalanga ole te e masania ona ta ofi mai le funga fetalai masania ona ta ofi mai e finale sunga ya pari ya puta eu i le ngau le fonga fitalai fina le wala we lo al fonga fitalai me la tupu wa pau le sembea ina wa tu lai mai ale te tonu le cha pipi i ona fa ma vai ro la ia to ia lo tu sa lo fasa sa lo ale a mai do ta pule ton wa matua i ke le lo po se sasi o le fonga fitalai o ke lo ele se sasi o le na wo fitalai le ngo matua te tonu o ia sa mare vanga fa o le fast le fala lave le fionga le final fong fitalai pe na masanina fala lave ai a le tu sa o tu lava Italia le minsta o le ila la mai le tali le na tu la i melo le ana ma to fa popo mai e fa fetai ai le ia final le ia ale fa tai foi male fionga foi o minsta o le ia o le na amata le tasi lua tolu pa solo tu ai fai pule le wa afia ia minsta le ala wa mange e malo e dunga la odi a mai di si vai na tele dunga pe na imena no fiona professor e mia i lava to fa mani no lo fiona e fa mama mai na i wa mene e se ta wa mo le anga i duma so no ye lo fiona ole e maria mi se foi ole sta foi le ngom tu la ia ia e fa fon de le vai se ho el tana tu se mai tino ya esa wa le ya yako ore tino le fasa ale leo mal fa leo le chapipi ia wa fa pe lo wona na so ale sai la no chapipi ia lo inga la mai e salo le va su di la pasene la mai mo la wa se le tu le tu mai ia o ma le o bella ia e va su le va lo wa body la mola ia e pe o le sina tu ma tu la o tele ho don si la fia ia ma la se to fa ti tala o ia ma se fo yo la tu o la e fa o lu ia lu ma la fa no ia ba tu malo ine ia al ma na ia na o fa tai fo fon tala io no wa fa ina ya la wa matela mai le tala ile pusa voile pentora voile sa ole e poto al tau tai ai a te miselo na la wo mai la fa pe wo sa no fa pe na ia il sul palme ia sala ina sa sai wa bene e batito nu ia na sala pule le ia capeneta pe au mai la lo fam ta o pufoide ia ele ma fai ona ta fi pe ana nga e fai pule e si sala va pele au mai ai matua ala unha fala o telefone fari o mana ia e tela nga la va bene e ta wala na tali ni sa tau ni tali da la sa o le da wala la tali da wala ia fa walo ia le mea la o ia i le su ia mai le se la pole fu e tau va fu to wa o ia o ele se ele o svi le pa de o i la va de wa fia o mai wa fia mo li futsa fetas wa to o mo le de la to malo marca preta ia o le tu nga ia bo ele tau fa la fia fu la wa te fu ringa mai tau fa fia mai mo ia ele me fa ia la bo ele ko ma fai la wa fio al professor nga ko fa fu fia le wa io ele me fai mai wa mai ma nei io il porticino voi ma nei io parlo di fontana de wo io per ia tu voi le te mi sa ia i fo inava i ciao ia di sa fon fo de tu ai mo aula vai te
Ele tau foi na tena I finangalo ma langono foi o le tu para malo a me sala tu lo langono ina. Ia wa o le mele I lo ai mo fainga malo la e saunga le bu o se la flofo ai una. Mo ine. Ia ba tu au mai. E tasia le au nga marfa mo mo. Ia manuia ta tu umana. Ia mai mo se ingo le tu sai fo io le tatu fa vai. Fa vai. Ia le tu foi mo Samoa. Ia le mare ia pe ia tau dai pe se tai fo na pe le fatwa usul fondo fondo usul se le se mo ia usi mo fondo le nei e se mo mai de ato e tati lo le o te va ho le lango le tu ia le ma le ia le toi o mai le tu le lango fa fo ia na fa le la to fa ngo wai le tu mal si lo to sa Mariela. E si no tu si mai le te ai tasi ia me se fo ile se ia fi me na kabinet e se le e lo ile ta tai mat pala o por fo ia fo tonga va tu so ani mo la to me se ale fa fo ile no sa fa pito ai le fengo fiela na vitala langa o de te ino le tu ia ma o le la va le si lo to sanga de te pena le ye sa mo le sila le tu ia fa pena bala la o tu ma le tu ia to fa wa o tu wa ya fa pi pa fa o le na bon fa fe professor fa fe le sanoanga la o di na fai e le tango fie ia le mta pune langa le wa tu ia u ma va ele o le winga na la o fisidi tu ia uma ba ele na mali wa le tamtiti le o tu au o le vinga na ofisidi o le ale mea le finale se finangalo lo fingo to famanino pe foninga mai o le tala noa ia desa noa ia le afionga ia fawalo por mistalo leo e tali mai le fisidi ale e finale e vinga e finale mta upule ia Samuel ai tani mai la udi dunga e le tango fie watua ia na ia mava ele o le mena le confuse sai ia le fafonga le tunu o ne le mata upule tupu ne wa matu tanto nunga le professor ele e ma vai a mei lu o le fafonga le na fai a finale ia e vinga ia le tua inga le ala alewa e mai fulata wa tu usau ele mta pola uli o tua ia la ua ma ele o pela ile confusion tangata pe wa koso aku mpa ne sino pa mamang fato fa manino lo fianga professor de tulanga e manino ai mato ole winga tonu aure saunanga ale di safato anga e le tango fi fai no fa ngai ngan fa to chali fa sengo fi ya so na uta sa ama ya it's unacceptable I cannot accept it to wana ina ia man la mai tu no ngai re tango fi mo ya na te le ina ia le tali twai ia le misa o le ia man to voina na iwan sauno mai beni fa pe tano fa misa ia lo mo mai tu ai nem fa o tali ia ono lo mai tu pa beni wa siri so se pe kule la wa de na o siri ia mo lo tu maro mai si fo na hole mau mo manuela tu italian sta pe de ia tu no capeneta pe wa umana batu e se tau lava ona tali ni sa I le whamaoni male ami tonu ia le lan tali whawalo I le whamaoni male ami tonu ia ele ila se si o sidi wa a whapea so I batu a fie le kapeneta se ele ia ma se me dilo ia ma se me dilo wa e misale uma le whai unga e vai tu sau lunga Facebook I le si 2 minuti 3 minuti le ala o fo le ia a le wa mai o fam sinonga la le wa nei ia le wa nei boy mo le tu wa the ball or the chance is now upon the people ia le ala o tu bol ba ia te wala pe no fa ia tu no fa no to ala va ia ia sa no anga misa fa wala le sa o le ia le sa no ya fu tu na fo no
ia matiu te whaatino o montano o leo e fuanga i le whawai e la ua umana whata o to monato. E le whapea la o le AVC ai fua ia isi rii mamalu o tamaitai a rin tamaitai leo o la e a fia i sonu hatu la funpoala. Ia mena ia wa e fua i tungatai malona le toi whani. A ele AVC ai ia le whaavara o umana whata o toi tautonga. Di im tamaitai leo motupunga le tuku. Ia ma sava vali la me tonu tu saila o le lato tautonga le ufani. Ia ma se fola la to min sa wa susu ia mi sa ba idea pa inga de pa inga. E tu maua ia ila to mali fa la wa ia po ala fo fa da o le o fo la to o la idea o na ta o le mo sa nga le mo sa bo. Me na to le man tu ala wa le bo ba tu. Te le ia isi mo fam tala ngo so le tu ia fu tala bo. A ro munia to le fo ba ilu. Se na mua lo di ma etapa le off. Ya. Mo ine nei. Olo di ba o la tu male a misela tu le no funde ile ti o fai tala ko le sanga do. Dana edwa tu ta ya o te ika do funga o ilo fa. Ia na te tope lo le ile te mala miesa so ni ele o ke lili ya. Te vala o YouTube o lo Facebook. Te vala au sanga do ngado. O mele mai e tau na mana mo mai ia o no to telefone ta to le e papa au sa foi na pe matu ya la ia la tu ina ya e nga lunga e fatino i tu sa man lunga le fatino i sila mo sa de ma brika ma ia tu Malera. Tanga tola ia ma tu le o tanga so fu e fu o ma wi e fu la tu ile ato to a fatino le lunga o man fata o tu ta ia la ia fai ma fa mauni ia ma le sala ta tu wa o te ia monia ai pi e te lango na o le to mangare su fa ia wa ni be o tu puebe ia on tana ngo nga do de wa mo fo ia pu na ngari fai pu ia a o lo i le lu tai ia e to manga na va i de kana ro de la mi se la sa le mo be umba na mi ai e tu sai ta ia la fa vai lo mo fa to mo le na to o na e be ole a te lenga de ti lo ye to la fo Be tu langa le tau fesile tu ilo fiong al professor ia ina ua pinani langa peo ile influence ile le au fano longo pe wa toso se ile ta u ole mta pule na sa no ai ia le talenga de ngoma tua a tali mai le mista o le pe la me le tau fu na le ai pe yo ida le wata inga i solo fina ngalo le tunu le fase inga lungo le media wata u foi la udi watu ia la ua ma ba ele ai don men la le pe tu langa na le tu mena ai fai masino fam langa lango na le ve se le tunu te minde pe wo fuki di simbo ade fuki ali simbo sa no lo fe un professor ia wai ole sa ona ole kuna ele tau fia no ngana ia te awa ia ona lai ole ona upu ngana fa faila uma ole mena i tu sala uta uma na tele inga di te tali le la matole e mi sta ia sa te tau na vo no so a mi sta me fa pe mena e lango ia le uma sua uma tonu yo ole pale mini ia ma o tu po fo isi mana tu mana ngona po le mena tu pio ia pe ole tonu la taria tu telefo ele wa nga i ho ile sa pe se tau ho ile po se tupe a le winga na ia ina tele talia ia le saudoanga le mi sta o wa fionga le professor wa sa le lava la saudoanga mala mala fo ia wa fo ila sa fa wa ma le mauti no lava e fa ngai le moli ma wal tabai titile ale wa umai fo ne yete e nai leo ia mo fa ngatala ia te ia wa ole mele le nganga tonu na wa tari professor fa tai tele lava tari fo si ale nganga ia te finale ole company se finale no ba ai le asodia ole tu langa finale ole fesili le na fesili ale
a wo uma foi na fola ale I lunga al pokalami a pulotu ia te awaia o le na fata no ua folanga ale sa fai sa psilia ale tulanga ia o ta tauna fa uma na ta upu nei ia o le te le fesidi ma sani na manta afi ma le fionga al fong fitalai ale la wa le ta afi ma le fong fitalai ia tani me lo mista le ala wo so mai nei ia le sunga la odi ia mafa ali lona fina ngalo pena ofisiningia ele tangota ele tango fien ta pune ia le moto yo so mai nei malmista por sui palmia foi il tatu tunu ito e avere mta putono lato capeneta o le mera le voto pu mai temine na fode ngo me finale wa dena sauno ai le fionga te mai tai palmia I le va wa tua upenga ale tua tali tua upenga ya nga le ngalo o pufana ta nga ave ya tuala ya wa le sa o le ia wai on ta upo ipe ma tum ta upo tono kapeneta o ta tua upenga nga tonu na le uma le o parlamento le o le belete ia upo fai le tulu o le kapeneta ia e mantua le o kapeneta o le auva sei tulu o le kapiteni mo la va le fa foea ia le sa sa le atu mena ina ia mal male ai le fa pela la ye o na pule ali ona tu ma le la ai wa ole ono tano tu ia ono le futi mal o tin fo ia o ye tu ai ia ni ta upu fo ile ele o ye tu ai te mena o ia mai tonu ia singia mai mala mai ani so la fa fonga mai tu malo ele ta fia ele ta fia o fong stalai e tali sa o mai fo yana ia le o le misa o le ana ai o ta tonu o ia ono le o tali sa o misa o na o sa no mai ia ale o ummi foi ummi e oi ele tá o mana mia se vai fo ia lá o mais sa hora tá já a wa anta da per meni se fa se fo no capenete io afia pe mene ma foi ono tu langa fina le mata dia foi na fisinia lo ia ba ma fisinia lo ia fisinisa la ori manan fa lau lenga oi sengi finale muri poranga lo sai oi menenga oi I sainga po Hong Kong. Le alanga o malole nga sengi mena o mai lo so mai lo ia te mai tai pan bien fa pe mai lu mal palmene e tu watu le mta pule e finale melanga le ta fa tu pam talanga professor. Le ala o mal temine e de mafai na tala no inga mta puna mta puia le wa ku ulunga le palmen. Pela le wa momoli fa tai le tua. Wa le mafai na fai le wala na nanga lewa tali sa o mai la vale minsta le temina e mena ia te mana fina le mala mana mai fo ia le fanga so longa le wo i do fa mamang no winga la o le ana o le to ia se me fa pe e to mai dole le kapeneta fa pe mai e meta upulea ina le to e tautangia ia womba no winga ia e mo mori al fa tai le tua fa tai fo le fonga peta lai donna le tafia fa tai fo le sunga ia ale ia fatai foi de kama vai monga le fionga ia fa walo ia on sa ia la uli ka ko ia di mai ka ko po ai ia por era sa o ko meio fa ia pio de fa uma tuai ma to fsili de ta pula pete fia sa no professor ia de io ese mali de la fonga e tono par bene una fosse sulla me fo ia mi sta fatto anga ma nei ia ia tawa ia funga fo ia se fa olo atua fo istem ia ai ma ia fo ia fa funga wola ia le fina fo nei manatu malangona wa a ina pulpula la ngoto ia le la ia le fitu le pai fo ia ele o fai unha ia o lai o malu you know, at the end of the day, it's the government that makes the final decision. O le tauala na whena whawha inga wha.
mati ai le penga e tu sai foi o le tete ino le tunu ia ma fontanga miso o min stai ma le fiunga ma te pardia la i le fafoina la o le parmede i le vai tau i le capeletta fa fele mata pule professor na tau atu le fiunga le tete si le doktor tu le pa e tau fa mala matu i tali ai babao mai ele fong fitalai ma ola mai le fong fitalai le fiona te sili e la le ala na tu lai ma lo sunga e la o li ma sa no mai ia final le fiona te sili le finale to te soli tu la fono fa fela na me avu sa no e la o li tonu al palemene a le wo umali ungwa famsnonga le wo umale ingon fams nonga e le soli tu la fono e le fiona te silima le hero e la a le otro sa no ala uli te todo al parimene la se fina ngalo fiona le to famanino o lena e sa tau al son fitalai ona na mese wa tau ona fa tu o se la fo tu fa fo tu ia sa no nga ia e awole a mese la fonga ia mese o la fa mo mau sa Mara munia ia la o manino ai on o parimene le vai ele media fa o por parimene ia e se la fa solo la vai o le ele tau na sale tau no fa pena ia e o ngana ia fa nga tum ai o la ia fa vai e fa sa oima to ave tu fa o tu ia i sa no nga foi po ala vai ni mau e vai mani se fonga ele tala fe ngai manga fa parimene ia ile na te o sina me ia nga ta wa de wa to te la ina no va to fight for me to tona trade e wa al tu from sinonga it's constant support ia mantola o tono palmeni ia fa ina fu fonga palmeni to lai manino le me ia te te fo i tono mo to te la vero ma fo ia ona foto matala tu ele se upulong ia mo lo ia o ngona ma isi manatu se lai tamilo solo lai fsia ia lo tangat ia na poina mai lo ni manatu e o mai fo to masia sia ni la pena ia e vale ia se da fo ngai wa o i fo i te fua ia le tamali anga ia mes fo ia le to fama fa tu sanga o le ia ide tamali me le tamali ia o le monia ia ia da o mana ili se yang sala so ina ia madala pude ni o mana fa sa o tu tanga ro fam sino ia ia la vai fai ngona ni tu nga ro ngai mo fo fa Role, sa no le o fionga professor, na ia fo ia silia to le fo ai toi fang wai fo into fa manatu fo itato po kala me ia me tup sa tafa no fo I la fonga la uli sa fai o kafia fai pule ia nga kai mi so ka kuwa ku no ka pungile ku Pega fa pe e fai pure fo e o so fa fu se ngi me fa pe ia e sa o tilo lava maleta to ai I nei fai pule ia le e a fo ile vai nga le ba watu la to watai I tua ma au ta fo lau ile ai lava ma se si sa tava ia tu I lato ia body language fo e fia I de sa no nga la uli sa fa e o a fo ia o loi e fai ma fa so sai le fionga tai sili te le va ai wo uma so ia a sa no la uli me e kai ai tai sili ka ke va ia kwa a mu fo ile le ono o le sa no anga na la uli le na fai de le tata a tu sa upu e le tata na no fo mai ma ninge ia leo ia wa ia o lo ia o ta ia tu le inkale sin mele wo over fo fa ma wa ma over le ma fa o le alava wa uma ona au mai fa I unga le ale fa sinonga e soli fa vai soli tu la fono la to me ia na fai le fionga tai sili male fionga le fai pule o le faleata no maratona o le alava pese ia la uli la fionga le
Anu, o le vawe ia le tali of city. O le foi hamo sa kau lo olo ia. Whawhenga akadisi kaka, lai, whawhenga akadisi sa kau lo lisi, o lai hamo sa kau lo lau. Ia maso na, mo tangata whai ma se ija tse. O le wani umalai kua, lai hamo umalako sa kau lo ainu. Tau whai i le vawhia lo i mani hama man whanoa. Ia, sa no. O le tau pu le talia tu le bisa whatoanga. Ia, o se aonga mo mua na ba, ia aua le tak mama ina ia li whai unga le whamsino. Ia aua le tak mama ina wa o mena tak mai pifo le mai o lai e ulangia. Ele popole. Ele le. Moi. Eleamisela ona o peo ile su fai mai tato ye. A fai la tu dai mai tu nang fa pe. Ele wa la fo ina man mi fo ye su so ni e su fai fo yo fam sino. A fai la fai te nei winga fa pe nei a tato fo ye tu tato ye e. Se vanga nai mo pidi wa pidi e se bena e to ya victomu. O me la vale o so e ta mi mu to mo. Faisala i o ile le tafela ile le water fo i matini le ya te o po ai lava sangata na te fatu pu faitanga i fa pe ai bo umai unga famsino sa o te le ya la fu e te te faile pidi yo a me lo pidi o te pena me ya no la sa no fa pena la que sa na le vese na pidi yo na ni ya wala a sini lo ya fa pena ya a me lo pidi la yo te ya me o la una mai famsino o le unga mai e se pidi yo ke ni la po ai tu inga sa no fa pena bo ide yo le na ya nga fo ito che mo tatou ia fa fonfonga me se te me fa pili vai a fio me tatou e fa te ni e tupu ia tatou ia tu le foi tupu te o ia ni ia na tinga lo ta ono mo tai te fa sino ia na to ala fo no te so e sino ia to e pili ai ono le tu la fo no ia e fa ia esa to o la vai ona la e mo ti do ia mi to bo ide nei wala ia o le ngala wa mai ia la o tu wai le tu ia de wa mai tari fa dia di de o mai ia di le lot fo ia mi sta tu bo ide e lo fa pena ia wai tar fe ngai da pa fa pe pinale wa mo to dio o le ungole na mai e le ai se so di tu la fo no le fionga le te sidi ma le o le unga na le ala wa to e pili le fonga fetalai ia le unga na a le unga na ele ia pilia e lauri ia a le wa faina na famtalanga i to tono o parlamento ia o le fa no longo matou e fa mamalu ia i le parlamento o me uma lave to tono o parlamento o me moni ma fa maon le ala tau talam sa no la uli tu langa le fa pe o tangata so tu la fono ia finale o le lava e fa fena no fo me i to tono o le Dera le e ona fishing ia le fonga fetalai. Longo vinga. Walango le fonga fetalai sa no anga lau. Wa oia. E tau le fatu o toale lafo isi temi. E fai ia fai unga. Fai ia fai unga wal mene ne fa peta i te tau fatu me se lafo. Ke ia mo foi fai unga e fatu me se lafo. Longo vinga. La ia malu si anga. Longo vinga. Walango da ia. Longo vinga. E te tau fai na afia ia sa no anga le lau. Walo lango o ia e onga le piri ai o lauri o le mena lea ia te awa ia a whai o whanongo mai le funga fitalai ia leo whea tu Maota Samoa ia ve se la funga i matono le ioe le o whea tu tātou i tua pia whapea e le o iai a ve se loa i lisi tātou fontanga ia te tauna whauka ngia mai a ve se wa o me lea a le a ve sea ia o tasi lea atu i le unga whamsinonga a professor Ioi, foi o me fa pena. Ma le fatali mo ona i lo ke fa ngai lo fa fatali preempt Ioi, o te tatu ngā uia, ia si swing o le unga e mai, ile iti. Wa o le mwena e la pili ia e se ane na anga ia ile piti. Ma e ngā tu la funa misala le foi le tuto tasia le.
ande palemene ia ele ina wala la uma family no mai fa pena na tuto tasira pule ona e pule sa wa ia la ia bo ele wa pule uma ia e pule uma la ia fa tu la fono me uma eta ia la ia fai ma pule la va tito ia pe ole tulanga nei esa le ia pe ole kauana o mana te pe no fai wa ole me fo i te ma fo fo le wa fa no le ta fa fonga le fo i la wa i se fe pule ma nei ia fo a fo la ia le fo la ino na tu mana ia alu au ma le fo fa longo ia so me sina me ta si tu ia oi si va e anga ia ole fanga solonga na ia e mai fo la ma tu ma man fai fena fo i tasi lava le manu le tuti tasi le manu le tuti ia mo se manu ia Samoa ia mo se manu a fai e vesi fa pele o mai fo o le lava ia le dunga tau se fo ia maritelo isi mo bene le aisa mai si mo bene tu la ia o e si le pe fa ta pe pa le mene o te fai bo ele i pe o me fa pena ai ba le ia le o vai tu wa matali fo mito sanga ia mi se o le fontana ma fe la fo inga mo le anga i luma ile a me se no le tafa sa fa po le tala no ia se le fo ia ni na tu na langa solo ai se fai pula la tu sai fo ia to fa so ino o si vai ngale titile ta fa taule fa po wa na e fo ia sa langa fo mana tula ile IPC ma le uno su miliona ia o tala tu si oti left wa ma le ana si de se ngai no e fa pe afina le matuai ia wata si meu o le sunga ia o lo ia o tuto tasi de se tau tua i wa sa tau tua ia tu o le mo wa le ma fo favore o ngai fa mal manga kua o mo le fa lo alo i langa fa mal manga e ana fusi di lola wofo oi ele fai pule ele sa si o le ke mi sa mo waile ongo se fulu mi di ongal profiki ana ipisi ya mane o te ata vole vai o telefono no ai te vole ia ai no te tiro le mane ia o to o vai o va pe a se o mane o la così fa no i la fongo wal me sai ia pi o le mane ia ale o mane ia o poi me na to ina ia sai ma ese mane ia le no ia ia o ia to le fongo ia te tele te tonu ele ne foi esa ia wa foi mancho manacho fai ma koi a ia ku se limo de siles ia o ma mo ke mai ma ko ki mo ke kari mo ke kari ia wa te mancho na foi vai chau ia wa te ina ia si eu so voi a pa ia o ma lo va ma ko mai po foi ti tere ko ma ko mo kari ia o sko ingala o si mari fo ia pula beko le sa suyao ia te le ala te o so van be mala o me fora sa ia me ta ia go fo le ka fa el to ina ia ma ta li ia fa mata la ro to ina a me la o la fo no palu fa mai ia me a fo le va potiti ia le mo te ta li la se a me sa fa to Yo angana poanga fa pal benen na sa san yai na man nei yo le fela flofa inga ya te no la ba le to e mo mai wa do ta vai a to le fonga fitalai yo wa ka sui mai ya nga pa wal me dam tanga ya e te tau la bana ya fa alo pe ai finale ele ave fo ya le power ya te yo le fonga fitalai ma me o le afa pe ai wana le do le fai le va fa to ina me va fa mtai ya o fa pena ya le na sa no ai la uli i ni fa punga ya ma fu mai tu langa na o fa punga le fa pe mai songa fa ia fia o fonga fe kalai ya la ka ko ke do e de so ko fonga fe kalai la ke eu ko ma ke le fa penga o fonga fe kalai o le no
e le va pela la ko fa mai o fo fekalai wa le o fo fekalai o le menga le se ele sunga ya la ut mo manga o nga manga kulai ya le pi ka inga ile lau kele o le tunu ya o le kani ya le kamalia le wa umanga nga lau lo ai finga le fionga de kakashidi la wai lo o le me ka un fai ya au le faia ya nge mau mea ya siri do fa ma vai o le kulanga finga le ke kalangwa ko kulanga le ele suide nunga matu senga na sunga ya joy finga le jo sa vea pi against mai ya ainu pi against mai ainu ya o le tau faia to le matu senga le fa mai po ainu o se kua ya le talia joy jo ya de faisho sua fa matai ia ftua sai le tara no mai fa pena a le al ai nga ka pai ki mo bibi ma nge fa fo ka le mano le ko kala go mai ya kia ele no ilinga non mele yo o que le manga que peo la uli fa mo ya ka o de chon o le tunanga le wo te ia final tato fa solo fiona professor le si ba hanga le na mata ina te le fontanga ile mistale fa tino kolosi le suna le ya to lupe on semo ya olona tula mai tasi le mista pe foldinga mai finale ina ki dava o kulanga le ye ke le no po da ko ina tulanga le ye on me foi te baba ai pe te pe o mistale ale pe o le fai pule le mai oi finale mai singano mai oi da ese new up ese la tafia fa longo le nei uso a finale a fai pule e mo ina mai e la ititi ia e fai pule le o upu e mai matua me tua nga upu e loa fo e mo moli mai al miskana le a finale o ngalo fsota inga o tavai a kri e finale le miskala o leo tato te loa le vinga le mena tupu satellite e lo fionga professor na ve besi mai lava i le matanga al mistafo i lea sa ia tau fia se tamai tai tu sta la finale ma fsilingia po feme mai information ia le va ale o le tau mai tutuila al mena fa ia tu le mistalia le o te tutulia so se temi lava e sa no ia le tete si e pi fia oso le na to fa ia na sa no nga mulia o ia sa silia ina fa ma vai le fa na mai sa silia ina fa ma vai le tu to inga lunga ia fa ma vai no yo o le mea le tau mai i lo fiona professor wa o man tara no ai ele i meia le fa na wa a finale le tamai tai finale o tomata nora le le pisinisia lan fa na le na be besi le tunu o le ai ave el maro se tupe le na fisilingia po le amo wa ika fu le mistalia pe ata ua meia le tau vatu le HRPP pe foldinga mai o ia le to tonu o mene professor wa ke ia yawa wa ika fa mai o le fai nga fa vai o le me fai nga fa vai i meia manui ele tunu meia fa mo le professor o so se fesilia sinia hode e parlemene me se fai pule ele se me olha e fode unga i mista tari sawa ma sao ia le ame tonu ole e fia fa ole fa fufunga le tunu faina saipea ia le mista sai ole silingia po mai me se po le fol fatinoina ia me fai ia pe o inala masarobia e fo ina silingia le ame tonu fatinoina o le ona famisa me se fo ia fai pube o le bota uso fo ia ponto marido o todo ia moni lava e la titia se tulo ia o ina le fo ia
Wale foi o tele o te tira o mantua le le te o se te uma sai sa vasenga sa mo college sa. Ia wa o sila to fin tua ana le ho ia o pet ia o sina vanga sa matu sa ia ho ia tau. Ina vai tau ia ta. O te tonua ono fa si leva. Ya o lo monia ia ono ia volo fo ia e laiti se tu lo se fa nga ia ya ono this foi te ni pila velo no te foi no ta e o mo foi o le manu le tu ya le te ni to le nei i le to finga ma le bala wina no i te le fa tu tonga lo ade se le ia ai me se o i mo beni fa technology o i le MWI ministry awards ia e tawala ona fa ia le ma fa ona e so mai le te ia ma le o sa te pena ia ole fa te me te fa te i le toina se ole fo i ole mo o te tau tua ia te mino ia sa ona si so o ia lo ba mo e o te fa lo longo ma se to ole le i foi le mo mai le ngata tu le pa mai na tu ya mi se foi na wa ta te lo le la va si vang na la we se le ho le ona tu le fa so te mana tu ya o mana tu wa i le se ona ti fa to ke e la ti lo mo fa to ke i le wa e fu mai o e le si va na ta si ma ta we fa pesos ma sa solo ai le sa wo le fe mai mo e le lo manatu na na prova pena o fa pena fona o fa tuanga ia mi se ia na io la Natali o la fa professor pero Natali Elena fisilia le fionga le finale le tetesi ale tali ni na sa fa mai o fainga fa vai wa matolo le ia o mama tala no ai e ai ali si vai nga fa fainga fa vai le si vai nga fa lo fionga le ai ele amatu e vatu tu alalo e vatu tu alalo le avamo le mena le fa fontana palmeni o le mafuanga na le ngata le to la oi ma mai ma forcia ma le ia fainga fa vai la e mata tai le tu po ele fainga ma no mela na forcia eu na vatu le o se sa o le tuanga e fela fo ela ia ma fa le ai ma le si la vai na taua e fa nga komiti fa pale bene la ia uma tonu sui nei o va fa fai pe o le vai na taua na ina nei tonu na o ina foi la e magino ia le sa o fai pure foi ile te no tu la no ma me uma na o fai fa vai ai a le fenga malo la tu lai ia e pure ana tu ai le pera la pure na tu ona te filisa no ai la mana e le ai o le i pare bene o le i tu nga ia i le fa tu tu fola ma ia tania foi se fa tu nga a fa la vai le tania ia ile ai pure la fa la lo fe professor o ne metto no na le faciliato vole tali mal facili a lo fa per mai o vai na o momento finale o fa vai ele tu sia ele tu sia ale do ala tu o fenga fa vai le na manvia mai le tu o fenga fa vai o le HPP ele se me ai la to le fenga le HPP fenga la to fenga fa vai pe tu sia pe le tu sia ele se la to ai a pe o se tali fina le te mana o lo fiona professor le ale winga le tali o se si o po le do tali e volo foi o politiki e motor politiki ia ta fa nga ia le wa an fa pe o ma kuanga kali ia ki fa no kulo wa manga la mo salamo mo la mo salamo e lo fu se io e ki ia o mo fu o manga o ai de kali la okay do ala ngar salamo ro fu ko ru lenga lau bai ia fa ma vai ia le ala mo mo fa la mo sala mo savani le banu la taleoti
Ya o longa lang mo do. Ma fa me me longa upu. Sa sili ai no o fa ma vai. Piste me fa pena. Ya da tu mo do man tu ina fa mai. Fa ma vai do. Ai fa longa ba da sa le la ka dia ku. Ada fai kau la upu ser para dia ga ia uma menga. Ya. Man tu ya. Ya no mo ya. Sa lai po ma o ya o ma se saudanga fo I mena sama wa mena fa fonga uma ia le tuanga ia o upu uma la cha vatua pe tasia lua fa nga ia le upu na tasi toso ese mai o mai le mena ite mena o wa mena telefone mai mena sa o mata wina ba telefone le tua la fa pe o la o la bo mo ia se tu lo foi ia tu le ala mo in so ala fa longo le wa foi le mo me fa longo e ma so la tasia sa upu se upu le la o na o fa nga pe se upu le pe ta o tu ai o te le lo silafia ai man tu la upu la o fa nga e tolu no winga e tolu winga ia vai na uma tu le upu na e o mi ma le mare mai fole tu lunga mato ina ia ese la le upu le winga le na fa nga ina ai ese la le winga la na la o tu li mai o te ia o uma sola mo mana o mo fa mai sa se ding fa ma vai va ku barco inga fa ma vai no ia na o mo so mo le ia ai me sa ta wan ma fa le o fa nga ina na o fa na ele to ia matu o kama matu ole fo ia tua professor ole mele ta wai tele ngasiaki uma tangata ya ile mele siaki ali fayat fongo palmenge ma mo ka masaro mia o kanga kangele no po fe mesa we la ko e se mawal mele ka mi mai nunga ile kulanga le aisa e kakau anga sue ia kangaka uma i ulu fale palmenge e wa ele longo le fa fonga anga le tunu ia la ko kali o mai ia le fa kali ia le fionga fo ia de al miskao so fu malolonga ko al pa or samar ko al pa sa tau le or wa fon tare o ia le sa tau tai sa tau tau no sa o mai sun mal le fa mor tu mai lo va le mas singa mo dunga kene le fo no awa ke fa malea o lo fo ke mala vale le nga ke ari per tu nanga le fe tu ne ya sa no wa nga sa ta no ya ta wa ya wa o to e fi ta fa long fondo le moniala tala na fa ya wa pe o to fo ile de nanga le mo de fa ari manatu ma ese mane mai o malo so ri tu nga wa la bala di fotuanga ia mani la fonga fo ia sa pena ia o ni channel fa fonga le situ al mane ia wo to ya ngai le bu to ia wa o mai ma cha die to mai fa ti na lunga mon man io le tu ai sa ti ia ni si fo mo ia wa ti si fo ia le mo le o si el tamalo mo sa ia na va bene ia ci fanno noi a tavoli una bombe e poi munisi uno asia ia e ordena tata tu mana na oi uno vala wina ia o le vala wina mai de tua ia fatti no a se la na fa ngai no vala wina ia to i ua ia oi to i no la ia i fatti no vala wina wa moni lava o le vala wina mai de tua a lo molia o le fatti no lo vala wina e le ai la mena ni se bere tua ia na na oi a sela na fatino ina aone e tua ina le tua a sela va e te inu lava o ia e pa utono fo ia le ulo le samala e le ulo fao ia o gara na te man balama le ia wa te le na pisa solo ia mis fo ia me le fa ulu e le valawina
Sao? O le whaasino ina o le malauna o le mea nā oi. O le te ata le whai mai langa le te dunga le mta apuarea Professor Whamalu te la whawato e sau noa. Le whai mai ransom whai mai. Le a fo inga kui lunga le di inga ma fisiri fia poko e le kai siri. E umalanga fisiri e whai mai le whonga whikalai o ke le doa po le ale winga o langa fisiri. Koe a whapea ma le whonga whikalai ma koe e fia poko ke le na. Ora le winga o langa fisiri. Ia ngofo lama ma le fisiri o a olo sa vali unga vangu laka le oki. Sa siri e loa, ia kari mo le marko inga. Ia maurore kari o langa fisiri. Si wakakau anga wha maha mai. Whai o wan merenge ole e kaua ke le professor ia le mai al melenga sa ngoa I finga le ia le fionga fo ia finga le salapi nati ia le fo mai fai pure le chapipi ka kaua nga fai le fo mai foi e fele ale e ka kau lava o nga sue o maka finga rengal malo ai I mele po mo isa la fa mai ia mangai ia le ko fa manga mai ale o ale ia e leo ia ko a kingo ia esa o le me fa no vamos kalanga ele mai ngai ka mama ku ku al maka e ka kau lava ia vai le suilia o ke ia ngo fa mai o ia la savari vanga doki ale ia se o ka ko kile do ala savari al sui foi dia o leo ke masal salo pe ia ke adu ko fa singa o ka me susu enga suilia e le ka ka sa kuni mai le ngal venga I kemia o kuna mele chapipi I mea me le kire dopo se sui o sui nei se ora kilo ale mele fe ku nei o fai ma e ku ku le afionga ka kaisiti ku mai dunga fa me e dengi e kana ngo aku ni me fa e de ola internet ku a un fa mai e de ingi fa fa vai me fa nga fa vai kuskusia e fai I de ola internet ma le pe internet esa oi ia ile fai pule le hero tato pokalame la wa fionga ile professor wa mama ale boku ale si kama male porora kapi ia makuli ya kuafu e lau fali se kilo pesco ia ole mea ole ala ka ale si ko asi kama ai ili malfa ili lau fali ia fa mai ro ale markam ref ole me boku po ole ala usko ai vai mai ia lau fali I fa manu wa fo ila maua ia le fa ili lau fali no ngafofonga ai mai lo mal lau fali ke fa manu lua o nga wale mawhainga o sela pe ili la pele ili al fa ili e la ngona ale e al fa ili la ngale o ke sela wa makanga se sela ile umole di bakausa le fa ku a lua fongo le fionga kai sili le wa makanga sela le ono sau manga fa kaudal fong fikalai wa sela fong fikalai ile ma le sela fong fikalai ma ngo fa maku da vango al fisija ale ya fa version na professor ile le no pe un manolo po ko e fa tonu e fong fikalai ale ongi ko e fanya Selma de yor ya chawa selma de yor me de wo ya yer fotanga na na ye yo o a fo imena tsona nga tu I de ko nga selma de ya mai so swani ma lo si o de ya fiende ma de capeneta ya me so fo tu la mai fast wa ai de me fa yo tu fa wa peni wa a oni na de nga che de beni e o tu fai uno de bella fai parlo ciao uomo tu ti le da per fare tu na fa taida de uo tu lai mai fo e mai o de lang fa ma o fo na bai de fo se ngai e o ye mai o no tam fai fo de fa pe I se ai ri tu ngai e ai di tu fa pe na ia moli le to fa e ngai de malo ia manuia le tu Moi. Vai di tau fa o fi fo le ma vo le fa o fi Moi. Ele o le ale na lu e che vai e tu maua e ai dunga de mai e tai a tu mo tu ma va pena e pera me va pena ya ngai mo de e tar si ia I na fisili ai dua professor manua de la mo sa no anga tu langa le
o fisili ia dua pupu lava na fisili mai a Robert Peterson mai fisili mai a RJS o fisili a Robert fa mai fisili atu lava le fionga professor po le ale winga le kala la uli le fai so o le tau fa sao o mea pio o a sao o a mea pio e fa sao mai fisili a RJS fa mai o le miska o le fale mai ia e mai maule keimi o kai me fai ai fale mai ai le ngi fo mai le mangi vai la ngana fisili na e dualo fionga professor pan me so ia ole pia na e tula o sa tali i le mena fa pe me to fa sa ia wa ole tele o manto fo tele tu inga ma medi na ye la lo o tu inga na te inga tu le pol tele tu inga i fa ma dia io tele wa le utanto ma ma ia e mo dia ye ni si o tu inga fo ina la sa ye lava ia i fa mo ia ai man tu fa inga ye ni fa pe fe na o na tu le pa fa inga capeneta mo o fa inga la fa te si uma ale van fa i ta pipi ia o fa inga la na ta oto a fa pela o ye se sasi e sasi le fa inga lungo le senga o tento lunga ne ta ule ton man malama o fa inga ye na fa po ye fa na ma lo tu lai mai na ya sa fa ile la to fa inga mal tento lunga o le mele man ye le tu ai le fa pela o fa inga na e te kisa uma na tu tanata ona fo ye isi na la to na tu ya na fa ile si fa inga o le manuele na ia o ila e fa nga imo meo o maui e tono le crumbs e ta o le opportunity cost sa foi na fa fon me to tele ia o le tau le o le avano le o soli le tau fu e le avano mo o le tiro lava ia le mau fa tama ai na mo me le fa i uma e fu le manui o le fa i uma pe a fa pe e fua nga i fa mo nga o le se fa i uma na o le fa ia wa e mo me to le fo e me ta o le opportunity cost i la lo lisa fundamental principles of economics e fua la le sa o la fa i uma nga i le wa mo to ta si lo tonu i fa i uma tonu fa le APC ia o uma leila ia wa o le fa i uma e le la fa ia ai mantuala o le ile sfai unga e tau fai o le pi marsi ia e fuala le manuia o le ei nga i fa manuianga ia le i le fai unga pi le o le maua ona o le o fai le fai unga wa e maua me tora mo ina de sa e tu sa le ia la man me le a fa pela e se mai se la fonga po de si fa sa o lai ye la tuta tununga ia o te tununga ia la au ana fai le si fai uma o lai o nei te fa mania ngai na nela na ta o opportunity cost tu sa e fa per le second best alternative no mima e fua le manuia mare de layer fai uma le na fai uma mo nga i fa mania ngai ia o le moa i le fai uma na lua ile mera na ta o se ta o fai professor ona e fai mai la fa mangana ile fai ngole na fai le va lele o tau no marta to va lele a to i fo le va ngale to fai la to fai unga to fa foi ma fai na e fa ma mai na vai na fai ngo fie ma to fa no wat ole mantuala ole opportunity cost ia po le tau o fai unga ole tau o fai ia fai mo la le sa fai le malo e mel va lele ya na o umale na ilo fa madianga umala bala ye lalo wa ma no bandino le fa madianga ia ma le tau fo ia ma le tau fo i o le mai valele ia mai lo senga marole ye le o le fai ungalo no ruala o le ia se valele ungalo no ruala o lalo foi la le se valele e ilo uma po uma fa madianga le ia ma lu tau la ia ale se vale ale se vale ia ona fu ia le o fa madianga le mo me le lua le wa mo no mo at ia le mo le dia
ia o le taula o le whaamarianga le ua le maua i le nona lua le wa le ua mai ni a mai le toi whai ngona na lua. O le taula le na, e lau tātou vai tu ni wa le mai. E siri atu na te le whai na le ai se vale. Lo no winga, o le whai ngona le ua whai se. Se. Se ona it's because the cost the alternative cost nga ile ku le o siri ku te le nga ile mai le vale le fai mo le sai ai o le mo mai ya wa le opportunity cost sai le na ai o le ai se vale ale la o fu le o mai le la o lo to sai le fai ngalo na lu ya o fai tu ma tiria se o la sa o la fai mo le sa ya Nga tele atu whamanianga le ua le maua. Ele atu le lo whamanianga ia le ai au mai lalo i le ai se vale. Longo winga lai te tauna whapea le sanuanga lauri. Le ong sa le tau wha sao atu me se ia na whai alvaanga le o tu wha fwoi vale. Ioi. I whai ngofie na malamlama. Io, mai pe o winga na e taula ia ma le titiro o le winga tonu na la famtala mai e la uria. Ona o le la to mauia e se fa una na fai lo winga o le opportunity cost lo titiro na to ia o fai una lo lua. Ale la e o mauti lo nei o fai una lo lua si le tu se. Fai una le malo lo we nei. Io la to mai e titiro e lo winga o le fai una na fai ja o taua io on the economic principle there, the opportunity cost of any decision, what if for you, fight, why they fight, most fighting, what I want for you to, pay the what future from, or if I don't so tire, I don't so tire. Yeah, what the Adula, there now, what they know for the fight on now, and then I want to be wa maua mai le se te mai sa ia a le ilo suenga le te ria le fai tau a le o lo tifang a o le na foi fai ia la o le potential cost le tau le la o le la o le na foi fai o le te le o le afianga le mo sa le te le pasine wa mo mai a ono le o mana o te alu fa ma le o tu le nau ia na o mo le o le pas ia ona te foi modelo ma ho fau wanga in fai ngolo na lua de also alo fola vai fai lo suen ele fa aila la ye te ni mo ni fing fa vai mo policies I fing fa vai ai o fai ngolo na fai mo e silia tu le te le famalianga I le mai al vale le nei lo opportunity cost le ni le ai se vale mo ile ia o te le dola ye ile kapineta mai la to fo e mi sama le ato pena sila i le model na ai le opportunity cost la to fai minga la o le whaupunga le na whai la o li sa le tau na ia whaia sa tau na whai le whionga le tete siri o le tau wha sao atu tau mea se na whai ia wai le runga na ye o le they have an alternative ai ona e ua whaonga fo e senga ngana fo e sa mai e se sen mena au le maure la mato tu e batu rona ua le o le mau sao le na mo la o tato lo nei o le mau sao le o mai na to e mai e o mai fo si le tu se per vera na e se ta ua i o le waonga fo le o tato talo o siti e mala mai e fa mal mai no me se me ni policies a wanga a fua i le ma le se fai fa vai e fua na ile tau o fai o tau I na lua second best alternative o le system mate te loa professor ana fa pea e fai unga te mai tai pale mia I pisinisia la uliana le fai le na roi anga losa I Hong Kong ia matulanga vina le pisinisia fanga ia matulanga le baale na sau mai o an salo ana fai unga te mai tai pale mia masalo ua mani el tato parliament ia mal tato kabineta wale yesu ia tamamai ia tonu I le parliament ale fas e a ko suile wali ia wa woki le tunu I fai ala wali ia le la lo tato va vai nei e ngofo ma fai pule ai ku mai ar ko rua le o la uli I ma olo ia fa pena fo ia finale ia le
tato sui pale mia ala ngo fongo for ka mai kai pale mia ia mo makua ki nga karinga akari on makua pepelo atangat ia ti kalie pe a umanga fai me pese la ko meula angalo ela ko le ko lua ka sanga ia ko koi ia le ala tari fisi da rapid al fisi la final RTS pa mole professor ia or kasi nemis ka sa makua ave a ko ina ka fia la makanga ia le fa ia ko fa mai ia koi al pa or samal koi al pa samal no winga e sang wanga finga le masenga fa ia le fiong pa ia le tu de fa pe mai le tu o inga le vale o be ngila lo nganga o afela pa o samal o ai la pa o samal na kan pa o amo de fa do fa pa o samal ole maneia ia ole sen kusia aniska maneia nan sen kusi ono wa se foi la ia ai e wa pole ala va ai esa un mole e vai a por que te aso o le fa fo ma ma isso casi ala que ai ole samtalanga la lecha fayet ele ia se volbela toya paul samala mal fa per mai ia casi mai a faya pula si o que fuala a fa mai ko ya paul samala ole winga ton wala o toinga tali a foi le fasile mo mai ia casi mai ia eskamala o casi mai ia na o sui ia il pa o sama esa o ia ka bai ki o le si e lo ka ko ila lo isala o isi ngu wa e o mai ala fenga benga o ele wes ke i le laka le ko inga foi la i akako o ia ngai fo men ia wa fai kau ngai la ia fa io o kia pulanga ko i le aso ia wo mai ngai fo ia la ka mai kia se ka ko sika ko pikongo ui ko mai ki ko la mula babale vo ia fai kau wa le fai kau taxi la o fai kau ka ilua o ke ia fo men i fa longo ku nga wo se la ala e pauar me le mai ka o fombengi e iva lo e ka o le iva sela awa ke ia fombengi fa lo ko sela fa mai o le manga kwa o ro ke bale o ngale ke ia o sela o ka o le iva ale fe ka lua ke pula ole tawo ole ia fa ta la fonga fu ia e me se wa le so misai ia tatu to ase tulo ia ora ngana e fai wa ai o te matua fo ia ia te ni fo le au tu lai fo tu lai ia ja la fo ia to i na fa ta la fo nga fa pe ma ia pa o le umo e me o fai ai nei ia ga wa ku va mai ko ya o sa mala e me o le ku kan me a fai aku ia fautuaga e fai mai whaakari se e miniskau whaakari se e miniskau o whanma le winga le whamtalanga e mana ia me le sa le professor mo e yuri e fai mai e kua al mele pete pe ia lima fale mai lo fiona professor alo te ma fa i fale mai e lima fa pe lima e fale mai de o le kua ko le fai pule si fa manga kua ku ne mai ko e o le pa o sa ma yo esa oi no ala ma ko kuskusi ko e al pa o sa ma le ulu ngai lo ai lo le ka fa bale ale nganga la professor masa ngo fai pe wa le fai ia vi ko ninga pese doku inu malala fa so se ngu o ke aduai e umalo wo fa no wa ku finga le wo makwali nei ya wo de ko sisi me wo lavalo i wo kwa i pasia lo fa no pese ia fa no lo le o fai pese e kasi ale le kala o ke fai e lo fai pese no wo ke o fai aku kar ko ia halu ro mar fia le lo fai pese o lo wa le ia e ka o lo fa no umar ke me ke fai aku ai wa kar ko ia fia lo ia le fai fai uma le fai pese o fai longa nga ka uma ai o lo okay al me lo fa no ko al pa o sa mal e al me ira sa mal
Ka kauanga mafofau, fofolanga ninga whaia lauti. O le waku milionga i korim. E o ai ku malo, e le pānoka mai le Yamako, e ku waku lafa, ai vaidan merenge. Ia, o leo whamenge koe al pausa amala, koe whaku weide o le sifo ia whaipule le chapipi, i longa kaukonga foi. Whai mai, koe ale sengi, koe ale sengi whaku le whaipule. Mele a mai le pepa ia kia o kangolo sengi ma mai ele makua ele mawhainga ma o le makua pe peno ngi miska ia o le feo ki ka ka i o le opmonia ko e o kula i mai o le ngam ko ya ale fa pe mai va ele va e fo ni fa o le ala o e sa o le lau sa o nga professor wala va ale fa ka wiala ko vaenga wa fo ile saudoa ale ile pili le ile i meane yo fanua tu ma oti ma fanua fo ia fanua mado o le ala le fi na mai ale ma mai nan fa se a ia ai ku lunga la uri ka fa fi nice fo ile ya ale fa pe o mea umana o le tilo ia tata fa nga malo o mea nai le ia se fa mau nga fa merkara ale o ngai ai ngai le lua fa sa fulu de la va fer fa meneng fa mau nga lua fa sa fulu le fa mau ave esen mer ia wi le ala wa fi o professor wa mana ia fo ia le tata tal no i le data ya wa se taringa fo ia fi fa longo ma tau fa longo atu i lo fa la uteleina o finangalo fo ina fela fo ai tono le Maota ia wa to tele fo ia ma tau ia na fa longo lava ia ai le lo tele le tulanga o lo ia fela fo inga ia ai fa ia le su lo tangata fa masu yo le au fa fonga de tatu watu no ma tatu pokala me male professor te mana sa no mai professor le sa no ngale la fer professor e fa un tato pokala me mo fa tai ai no le mele mo muriale na fisi di ai a fa pe atu le fiona le tete sidi finale ai e wale le ale mo so no ia la sa ini so no yo ia tato ia to fa longo me le la talia tu da sa o ila ese le manga ia le fa vai o tu no professor le sinda fiele leila vai to ina me tu tupu le mana le ala wa e fiu la vale fiunga fonga fitala e fa fiufi e talia tu lava au wala talia ia wale malama le tu no istira to malo wende se malo na lato o le malo le tu no ia pe o na fa i o toi matu fisiti ia ona sau no to le ai no bolet fo sem tu pala e tu sai fo ima ia la ele vinga nei me professor sau no ia ia le ole tawa ia ona ole pe al tatu ala leo ia manala tele o ole moto Viiga le tua ia fa tai fo ima ia le le tua taina o pe yo i le o wa mai fo ia fa tu o le fiunga le ko mai tu te sifa tu le pa marana va fa fai ela mona ia le fa maula lo ho se o la me fa wa ila wa fiunga professor e sau no ai se yo kalia kwa ya se sole ulungia o ele te sau le sua fale se sole ulungia ya no ave lo tinana te fa mamaina pe awa mangeso mana ya na ya fa mamaulo tina ave yo tu fa fine pe ave fo isau whanau teine, ia oe lea so sele ulungia, lea te whao ngā mai le ngō lea so sele ulungia, a wei ke le mi ngāo, ia o tala na ai ngu. Ia malo leo sai, i whapea, ia manatumuna ngona e whaat, a tātou ia mau alto vai, ia lim te teina e le sile mō le tua, a o le taria tū to le fō. Ia i whaftai i le tua no le whaonga ina fo i o le tatu po kalami. Ia e se o na wa o ne me uma e le whapea na tupu na whafua veta le tūla i mai. Na ta pena le tua sa moe moe le ua whaonga i le moto i o le tua
e fai mala leo no moli tu ai sa vani la ale HPT Maria. e ia te wala ia na la fasta ia ma de Samoa lo ia te fo ia vi inga le tu onda o de Samoa moi Atua ia dem faina moi no te a po le ferro lo solo Maria. na lo solo ai mau la mal to vai pe ia no fai tu i de moli mau de a Joseph it's a tau. What was meant for evil, God will always turn it around for good, for the love of those basically for the benefit of the others. Ia le lang to mon mawina fa ngai le pokalami. Ia elena se me tau te pole. On sa iho I enu. E sa pena la ai to nei o afuia o le tele mai la borsai. Ia o le tele foi na o lo onsa. Maria la professor. Ia ko pede tu o wa fide mo ia le tu. Ia o no le u fa ai u tatu pokalami. Ia o sai wa ma sola sai la fa te futum o tum salo la to tele ni si to e fa te tani fa fonga tani me to ina ia ta pelo la te to tatu vola ma no tatu malos ai le yeli tani e faima e mo to ila fa tai ke le I le pa ia ma malu te mamtina matua e fo ile ma malu le tu o lo fa nga pele ia tatu mastanga e fa so ai ia mataro si ia mafai ona ola se nganga fai ma puri mau to por kana me wa ole uta atona ma fa mo mo ia o peni nganga mo malo le tu ia fa sawi ele ngaro na tala ia bai de aso ia ai tarsi fo ia to lua ia mo fo lu lo ki tele tai fa to me fa ngale na fo o du ele to stalai ai da sa pena fo ita te le fai on tato nga du o kalami o no fanga solo nga lo vai o de o wanga nga ia fo ni vai tau ia me si fata I ru to fo ia tu ia to ile to no fo no la o mena le pure ia tansi ia fa mo po fe to ia fo nga me so sam le ia o le nga le tabi Maria da ia tau ia mo se saunga le mumas file mo ia malona ia mai la to mo fo ia lo asia ia arfu ia fo ile tua ia fe me malona fa nga malo ia fa pe fo tu le pa mo de ficha pipi ia o le famsilonga e le fa sinsili ia malona matanga lo famsilonga fa pe fo ia presidente tonom swaf ia mai se lava ia le pa ia mandamado pule ngari in fai pule fa pe fo ia fatilo ino nga le au fenga no pa ia le tu lo no fatale pe mo se manu ia le tu ia a le neva ia so ia no lo sa uni ia le na am sa le so le fai le ron de la am le mato in ron ia o le west fo ia amatai ia le orientation ia o le famasa ni go ia amata tu le vaso tu ia fa pena fo te lo a fai un le masina ni wale wa mata ia if it right ai tatu to fe lo I le verso fo ia fa manu te le tu ia to bua ia mal pa ia tatu fa fonga ia fa so fo ia to le forma ia no ia ma no fa tai tele la wa fionga il professor to fa madino ia al forma I fo io le tamau ainga la wa fionga dokta afuano luanga lau fa mo tau loa manu mut salele mo le tātou por kalame ne yaso e fai ai le leo tau mori atu se whaaftai tele lava de umar fia wha longolongo le tātou por kalame ne yaso ia ai alo whātou foi la wha solo atu tolu I tu lao e sau noa lava ia e wā foi le wha malama ina o meo lo tupu tau tupu o le a tupu mai se o tātou malo wha pele tawia ina ianga le leile atua pule tele wha manuia I la wafionga maua lo soifua malolo ina maua fo I lo fina ngalo lelei ia awale awa ohina o nai whanau o lo suru atu I le fia maua o le poto ma le malama whamanuia fo I le atua I le whao ngā ina ai o lo soifua ia awale atua malana tala I lelei ia ala lea I le tofinga o le komiti tu maua so fina ngalo wala lango sua I le fionga le presidente o le kalesia ma le presidente o le auso wale anu lelei o le kalesia me tutisi I ona tupulanga fai mai mo le lumanai
whamanuia fo i le atua i le folafolaina o la natala i le lei, i ala i le whailaunga whamaoni, maua ni o finangalo, maua fo i ni anganga e ai aina, pea e tautalangia le afionga pa i le atua, tātou toi whailoa, e lo whātu fo i whaltua, ma no whaalo, a tātou toi whailoa i le asto na ia e whaasoi fua ia, Professor. Ia, tātou whailoa ia soifua ia. Soifua ia. Tule fo, e se me te finangano ia leo le a whaai unol tātou pua kalame, a sā le tātou waso tele, ai momoli atu lava le ia lo whaanga mo le afionga ia le tina matua ia tuala Maria Blakelock, lea ua toi fo ila na whainga malanga i New Zealand, whainga lo makua e le whailoa. E le whailoa mai malanga lo matua e whailoa mai toi fo, ia whamanuia le atua, te o tina whaftai tele lapa mo mea uma, ia taita ina e le atua le whainga malanga mtau nu manuia i New Zealand, ia inga o lo whaamuri mai, tapua i mai, whapea fo ina, mo le atua o lo whaanga i si o te, ia se o nephew ia vaovasa mana ia vaovasa avia faafetaitele alia le ulua ia lii ia faafetaitele lava le mafuta mai faafetai mai o i Amerika ia me se foʻi le mamalu le atunuu ia faamanuia le atua nei ia so telefoni se me taifisaunoa la faaiu tatapokalaga nei mo le atua le faafetaitele lava le matoʻau tusitusi ia tuala tamalangi i le sunga ia to lima pope ia whapea foi RTS ia ma le anga whapae foi pokalame ia Paula Banks ia tio no ese Paula Banks ia whapea foi Robert Peterson ia e vide Solomona whamanuahi kana mata o tutusi na fionga le wharetua ia upulasi ia whapea foi ransom ia ma le mato au tutusi ainu e tu mau wan mato senga i le suia no ngal tangata e un me tonu e vabe ana matu fa pe fo i le tatu sponsor malosi le sunga ya lilo foto manu ya mal faltua ya baby ya o lo fa pe na la va na matu fitusi tusi ya i o la to fsidi un malea se va ngare di si susunga dia ye de o kango avili ku lo lava wala ku lo va ya ko bisit va lo wal fa de ka o ya le sunga le chosa via i wal fa le ngai no ese fa de te na ku senga ma mai fa poi si suina ko kuri mai le fa le va lo fa mon ya pe de tu langa na ye fa pe for sunga ya son mona wa son mona ya ona po kalam ya na sto na sunga son mona fa taite le lava mo manatu le lei me se for so ani me nei pesidi mala mal fa fon anga le no malu le no ya le o fa pe me fo ya e le si ma to tu fo le ya bang ya fa mai ya e ale lo ya sem ua le tatau loa na molia o le whaalafi sem ia ona peng ia halu lo e molia lo ia nga ia whapele de Samoa anu mukua whaleo kele e kau manga molia lau kengi nga ia peo le tūlanga nai nu whapetei fwoi loa na ima senga pe fo ia tina Taihana mai Wellingtone whapetei te le lava sis patasi mai o ele si whina lea tangata whaavai o le tātou maftanga mai le mtanga ia lea te vai tu mau la vantat matu senga aftai fa pe foti yuli patea ia ro fa pe nani lunga ia la to batawa vai taufua ia matu senga nai u aftai tele tato tele la so taiao ia te do foi la to su uma me tato vai nga taiao anu ma lo fa aftai tele ia fa pe fo matu otistu si lungo apio folinga mo li fa tai tele mal fa malo to lang sua ya la to fina ngalo fa alia ya tele fo to fina ngalo e ma wai fo ilangona nei ya fa le oina tele to fina ngalo fa tai fa manuia le atua ile nei va yaso i fa ungo nei va yaso ya ai me se fo ile fa fonga mai o le mamalo le atunu o e o lo ngalue ya wale tamau ainga manuia o ainga taitasi te tonu fa le fa ngalwenga lungo le ala tele ave pasi ave upa taxi loli o a uma sa o lo fa tautai a wan manuia o le atunu fa manuia atu le atua ya te o tau me se fo iso se taxi stand i Samoa ia o fa i unga lava nei o le vai aso e tau mau ai fo isina fasi se leni a wa o tau mana i o tau sa ma lo lava le ngā dulue me se tapua inga matua i Maota malawa e me se fo isisunga i fa whiangai ngam faltua fa manuia le atua i tapenanga mo le aso a tae au
maua ni o tau fina ngalo o wale la unga ino o le tala le leia le atua ia ma ia ulu i loto ma fina ngalo le mamalo le atunu ina ia whaatupu tele ina ai le ola whaatu atua whaamanuia le atua ia tau sunga mana ia tau whalitua ia ai mei se foi ia nai tamama atua tai te olua ina pea ma le anganga pa ia o le atua e manuia ai tapua inga le au whai pese i tai pese maua le ono sai i le tau o ina ma whaapale ni ina o leo tau au whai pese ia maua foi le i ma le oloto ia mai se foi ia le malu ma le ato ia o olo i vi inga o le atua ia wale whaane ne e ina o le atua le aso atai au e ala i ona vi inga tatou toi wheiloa i tatou pokalame le afole tolu pe apule alofa le atua i momoli i ailo i soifua ma sa matou wola a whai foi wa i eise ngā ngana wale tau tamali i Samoa i lau whaafonga mai whale i ele whale o le atua lau finangalo i maangalo ai le o nanga nei ai wha soifua ia Samoa mai le Maota Samoa vi ingo le atua i sini au Setalia.